isi nei o vai ngai telefon mo le to sa mo le foi uli tala temua to te le atu to mai kia ngala i le lima tu sanga ma tu e vai le man lama ilenga ngana tu tala kilo le minister fiti le toi fa tino le fasalanga le oti le motu ma ta longa tu pilotum perfecta le awai All Blacks mo Africa sote ono manua e fa fomaya e fa lo telino taru tala ai tatu tala mo o fa ya onga le All Blacks Leon McDonald o fa for sei on fa ma vai le All Blacks ono se tena inga vai nga tau i fu fanga o walo fa tino ngau le talo po le tactics ma fa ya onga fa Lulu Scott Robertson is if I'm telling us to see how far the ILE uni like a piani sinna. O telling on about Robertson, ma McDonald to lang I lating out where you will fight to Vayas or SSI. Ma will do for Mali ne, e ka ape. Ta fa the Robertson, sa Faisala telling on my McDonald, or no for ya onga, e SSI lava yola manatu, ma will do for Mali ne, e lema for an anu with Atasi, or therefore flanga like a piani silo fat e lo tele. Ai fa to alima talonga fa tauria lalo le late te inga ai ele ya to fo di no masina lalo na mata le pooling fo o le All Blacks o to tenu no to mai te lima tu sanga ma tu ya mataina o onga ya no male le le o le tu tala pe na fa dia e fa ya onga mala tu ya le covid mriva male teno te me fa alu mata mata i televiste mai si te vai mo ata i lungo o wala so te inga lo tele Faya onga o tama kia onga fōwe uru whare a tunga lua. O whaya onga wa onga a mata. Wa lipa tia le wa aile tele ato tama i tele eise mana malama. Ilenga ngana tu tala. Se tūlanga i lewa ai momo iai. I se suenga wa lo mia nei ero ofisa o toiro ilonga a onga po le Education Review Office i le so. O le silia mare kwato le numero whaya onga ia onga ino whanga maati tiva. Wa la tu whalia. O le vanga tele o la tu tama kia onga ma wa laro le whaatūlanga ngana tu tala. Mai le whaatūra ngana i te tau, o nei ai le wha moe. O riso whaia onga tā la tau whaalia. O riso tamai tere ma whaina tau te tala se whai upu tasi e silia ma le wha, po le lima upu. E tere atu teimia nā tu te whaarue matamata i te maisti, ma le lai tete o so ta inga, ma tu si whai tau. O se tasi o whaia onga mo tamai ki whau e uru whare ia onga stai a longo ai le suenga, e luas fur whatau sanga onga luas e whaia onga. Ele iba ai mo se tūlanga pero sila ma wala ua iai te maiti ile ngana te tala sei si whai aonga sa ia ta ua o te maiti whai ngata telo na tau whai malama i me tala no iai ma le tō whata sialo se whai upa tali atuain masa nia ona leise malama i me whai atuai whai aonga ma misi ai mani vai ngata ua i te tonu o potua onga i le sua ngana ofisa toi longa o onga o whaelo ai 20% o tamaiti e lima te usanga le mātu tua, e le ngana tu tala. Ai o sa vai ngatelo se kulupo te maiti, o lo ta kauma iei tua, ma ua tili ai o na leanga, o no le COVID-19, sefuru, mariva. O le matanga runga whaua whawaina, o le matanga runga lo tu la fono po le Ministry of Regulation, o lo tu tongi ina na tangata whainga runga i tongi whaatulanga i Siria Marcela, au limas puru a whetala, i le te usanga. E foi numero 4 o failo inai o le ai o nei foi ina fa faingaro ngai le siria mariva se fulo tengata o rei tu tongi maurunga o failo ai lava i tau tino ngar fainga malo so fa tansi e tau fio to pe so ona fa anu matanga runga o man malo ma so fa ia le fainga malo tau roi nei i fa vai no le no ai ofisa o le matanga runga fo te i le tele o fio ia inga fa ofisa o lo va ia le te ulo le pati le actor David Seymour e ona mawhai ona ia pina wina ona whaavai na o lea matanga runga i teimi o whiutana inga marwhainga malo so whatasi o wha lumana i whainga palota. E whainu merolo o mia le pātia le Greens, ta mōmoni patia fo ele ro minga ale The Post, o whaelo ai, o le tatongi whaatulanga ina i le office se lau lima sfu whaafe lima se lau tāla ni tausanga. Ma ua maa o lunga maa tulea, ma tatongi whaatulanga ta ngata whainga loa ngana malo o ye nei, i le vars fu whaafe. Vansela o tala ali te sanga o isi te singa o forsti ai le tar sanga i fatula ngano le matanga lunga fo e a fiele to tonu office sili no lango e firfria e o tu lava le tonsela limas pulu a petala ali tongi le te sanga ari ele fai pule le Greens Francisco Hernandez o se fai na fa ole mar pepelo le ole fai nga mano so fa tarsi o tiga ai tengata pe a tiro ia le fa ona o yai ile tero nga luenga o tipina i isi vaenga o le matanga ruenga. O matanga ruenga le ad malo.
Ole minsta se palm o stasio minsta palmene fiti o pisa la ti ole toi awinato le fasta langa iloti. I se fa mo moenga, ora awinato se la putainga tanga te fela o ia fala o fasta ina fa va malo. I le whaunga ina o le motu e vema taula inga o la tau soringa tu la pono. Ai o se manatu o whewhilo i ele ngona mai tanga talau tele. O fise whati no le tu la pono i fiti o whitoi. I le tau mwhaile po e vaina le sao o le whatu ina man whaunga ina o wala o whasaina. E pia ona awina di tono le tuno e whaala po le butonga whaava malo sori tu la pono. Ai o le tamatai ministau tamatai makina Linda Kapuia o tali tonu o le whasalanga i oti o se whasengi. E mawhai ona ve mawhafoi pui atanga talau tele. Ai le whaari ai le whairo inga malau whaini poti la sona napi. E manao e ai whasalanga i oti o tue whatino e fiti mo ila tue whela o ia maenga tele o whala o whasaina. Wa mo mia e whaia o se whasengi tulu ai o fiti. Wa whaawau na whaonga o se taunu unga o taula inga le o whala au whasaina. Wa ta wai o fiti mauna tua o i o whaingo fia lavona a fia. O fiti e a fia se laule maspulo tenu. Wa whasaina le toi whaatino ai o whasalanga i oti. Ai o whaalia no fiso ai ar tau o tangata malo a whaatasi. Wa whaatupula ia au tasi mo le lau tele. I le tau fia leo whasalanga i oti. Mai ulava i le whaatupula ia au tasi o le tau fia o whasalanga i oti. Ai o lo whaanga ina lava se nua mera lai tito tunu ai li te tununga. E whapea o le a whasingi e soringa tu la whono. E leo sola muri lava le president o le Konkalese o New Caledonia Roger Wamitan. I whanau nongo na tanga tole ele pole kanak. E sa ilia pulenga e whaia ila tolava. Ma ia whai tua ina wharani le whaatau waina leo le misiona te iulo le Pasifika ili e territorial wharani. O le te iulo le whainga malo o New Caledonia na ngolango ili tuma oti Louise Mapou. Ai tau fia le vasto nei le misiona le komiti fa min sta fono ta le Pasifika. Mai le malangatu le territory o lo taia PFV se inga tolo FSS inga mafrani. La fa maoni le fono le Pasifika is fam talanga i le Dr. Wai. Ia le tolo po se asi singa pare mia mai le kuki fiti matonga. Ono se numero ni fa fita le tu sai maringa se senga ma protocolo. Ta mai te wina le fa inga malo o New Caledonia. I se fa tele tano anga male le tori se le Pasifika le sona nafi. Ta whailo e Wamitan e whapea. O le ase singa ta ia matua i tāwo tele. Ai o tua ia whainga malo o whrani i le pūlea wha malosi le ngā sistenga e whataunu wai ma ona lava mafo anga tonu. Dia le li Silio St. Louis o le taunu wāto le malanga i tāwo o tele tulu ai e te tau. Ona te ia se sa ili linga e whatulanga ina mawalunga e se tūranga. E sa ili se fofo wha awau na inga i whanawalawelo te tupu mai e Kanaki New Caledonia. A mori mau la lata le president of Ferrani Emmanuel Macron ta lata falia o lo lata tu layer fa o wino le fo fanga ma o fa vai se komiti mo le assistinga e lamba ile toi fa o mai tu o fa amrianga ama po o le suyo le malo Ferrani le Pasifika Veronica Rojalacan ta ia longo foi le tori si le Pasifika o Paris e fa ia fa unga po ia fa le territory e lava fa soina ma New Caledonia ia mata fa yoi o ai inga fatino Fava malom. Asa fa ingoa Wamitan le fam talanga Rojalacan o le tala whenga iai. Ma i ta ua o le whainga malo New Caledonia sa ule vala a wina le misiona a le whono tai o le Pasifika. I ta ro ta longa o ma ape le maftanga le vale o le whaia o ngā Black Scott Robertson malo na sui lango ia Leon McDonald. Ai o Sao Patrick Tuipolot tu ma Stephen Perfetto o le mwhaine o na awa ia tu le malanga le Black Africa Sote o no manu o a fiai. Ai o se tala le leila mo Ethan de Groot, ma Luke Jacobson, lea o toi ato o tole malolosi ma ua awa ia tu ile aun. O le loka ia sa o tui polotu ma le furu peti perfecta sa misia talong fai tau di elua talo i nea peori. O no manu o sa ato fai a afiai ma sui tūlanga i Lord Josh Lord ma Harry Plummer. Ua wha wau nei la o na awa ia tu i Lord ma Plummer i le malanga tamilo lo Blacks Africa Sote. Mo talonga e lua ma Springboks i Johannesburg i la so sar vasta pou. Ia ma le talonga le vasta so ai Cape Town. O le pou ia Groot ma le forward i Jacobson. Ta misia le talonga sa sasa inai Argentina le whaunga le vasta o Kilani au o whirwhiria ne le tosun mo leo no le au i malanga i Africa Sote. O le au la le All Blacks o whirwhiria nei. A safo o mua Cody Taylor, George Bell, Ethan de Groot, Carol Lomax, Fled Johnny Well, Pasilio Tossi, Ofatunga Fassi, Tamaiti Williams, Scott Barrett, Tupolvai, Josh Lord, Sam Derry,
Ethan de Blackadder, Sam Kane, Tommy Penny Finau, Luca Jacobson, Dalton Papali, Adi Silver, Mawal Siddiqui. O Malaysia Vang, o Noah Hotham, DJ Perinara, Kotex Rakima, Barton Parrott, Damon McKenzie, Jody Barrett, David Havili, Rico Ioane, Anton Leonard Brown, Bill Proctor, Caleb Clark, Will Jordan, Robin Love, Sable Reese, Mark Delia, Harry Plummer. O le winya All Blacks e Reese, o ia tau tino, o ia mai si tamore au, e whao no whao so ina nei ta alo mo le alo kapite do fitu New Zealand. Lista tamar sang, lista alo ngalo Olimpeka I Los Angeles, I Amerika, I rofa mele rufun walu. O le tamata alo mata ina Ferrani, Anthony DuPont, sa ia ta ia alo kapite do fitu Ferrani, le manu malo e pine au roi Olimpeka, I Paris ta roi nei. O ia sa tau la mo e whātu ilo no fiti, I le soe ngapini au roi. I le auto jo fitu ali o le All Black Sevens, ale ia se pe tu pupula ia se leng, e mwhai ona sui o le tōlo manga le talonga. Wa na o le awa tamatai o le laula au o le rila ni luli fitu, e iai le vaenga o tamatai, e iai le lei. Sa mawhai ona manu malo le pene auro, o le Olimpeka. Sa whaali ai risi le vaenga tala le sta, o ia maisi o tama I le All Blacks, e whaona whaoso soina, e tomu whai ta au le lakapite jo fitu le Olimpeka I Los Angeles, pe a whai, a e whaso ta yatu. O mai alava na whalau tele le whai a o ngā rau lakapite jo fitu o New Zealand, to masti tama, whama, I lona manao, I le All Blacks e au wai, I o isi whatosina, I lona manao, I le lakapi, te I tō fitu. Tala nao nei oli, manuia le tunu, anga le leile leisi, so I fuia. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilaungana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ma e ule mātango fio le reia so tofi le so lus fulu ma le lua o le reima sira au kuso I le lofa malanga le leo le tua. Ua tātou au lia maruia ma iai le rifo yaso susulu mātango fie e ave o le lai manu kau nei tālo sia o loo whapena fo'i I le taupi turuu ma le turuu o loo e mafuta ma iai le rivaengo la wauli I le tautua ale Radio Samoa. O le dawa e whafonga I se whapoponga nao tātou tala I vai whanua pe ona fonga tātou ma tāpreina le sunga ia se uli umarau leifi ma o se whapoponga I le tulai tasi I le awauli a tai au. Mol te mrei o le vainganei le tātou tala o le tau e pe ona wina mai le official vai tau mo lo si le fia. Pa mei o le so e awaoa nisi o taimi e angi manu mai fo I Savili e whea lolo le manosi o le angi mai o Savili e mai le tui mātui sae le anga I atu I le fiafiana nei. O le mawhanawhana o le so mo au kilani sifulma le ono tikeri manu lui le poa na nei e Ivan tikeri e ngoto le la I le toi ono mirute le tulai ono I le fiafiana nei. O le venga mola so an tai au e o so ane le la I le toi fitu mirute le tulai fitu I le tai au. Mai e a wawa mai ono yeina I wanga e to ulu I taimi o le a woli Savili mai le tu I mantu I se sa e feo lono langi mai I se taimi o le tai au. Wa talafan tu I lole I le rivanga le aso I a inga wome ma sani Alo mai futa mai sa mo ma lole ngā lue e malo fo I le ono sa I lo utopa ia malo o tomba malo. Ma mele official va ai tau. O awe feo lono le malo si o Savili o le tua o loa Savili mai saute I se sa e o lo ofiti ai pe Samoa mai au mai ana yao mana timu popo a fiai le anturu o inisio taimi o le venga mo le soe a woa ya mana timu popo o le ai e fe lono le malosi o Savili o le tua o loa Savili mai saute I se sai ya malanga yantu le le so an taiao o le family official va ai tau le ai timu popo fa pe fo I Savili e fe lono le e fe lono fa solo ina malo losi o le tua o lono winga. Ala la ve fai mama lo silangi o Savili lo tanto tru I Samoa. E pe mo lo tanto. Io le fai un ole nava yeso ya mi se vola am tango le yeso. Se le tua inga malo sul Savili le nani ba. Ya ai ole io o lo tom fai ya o ie pui ya oi. E ma fai le io la ai fai le io o fuma fa au te fi malo. E o tu anto le malo. O lo yele me ta o le talitasi. Io o tu anto le talitasi e ile me ta o le mafatua. O tu anto le mafatua.
o lo i ele mea tau o le fongi o le isu. O le fongi o le isu, ia e so o tuai malo le whainga ruenga. O lona winga aua e ke fia malos. Whai le iau la i o le manulu. E le tai ana umalwain taumi o le manulu. I tonu o New Zealand nei. Wa lo le tautua le Pacific Finance i lodonga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Ama. Manu lenganga nai on le taiao O ave o le la o a punitia po i puao E sau malu e wha asusu i lau la au Sa sala le punga la au matala uao E tio fo i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia i mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli ma whaapetai Le tio po i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po i Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le taiao nai matani
tani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana Beolela susuluma sulumiai Na yo folina ata sineleva ai O te taua tuile sunei ave oi fai muse Suine yo ngana tunei sunga ilula lelei E o fai oi maanga sala o se avenga ua mama Ilata ua mafutanga Tanga type in the Italy, it's a oil and billy, but find out Oh, hola, Masifo, Yaso, Faiso, soon I owe my yellow noto, let you for ile poto. Oh, hola, Masifo, Yaso, Faiso, say one now, we are little, Lau, you to sape faleo. Yo sé tú, jana materia. Melangona pefa tu kumai, ya so mabona ulo ono sabi. Mafa atali tali se umali maya oyo la umani, lo ma amora, oyo wa umai yo ulangona. Leito foto fongo mane mafa auto songa, luloto yo mana o toto te fire mo it's to be fine ta if I go fina o yo. So fai so Sungai au maya yellow noto Letio for ile poto Oh e ola masifo Ya so fai so Se uana na ia ile noto Lau iwe tu sape faleo Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya luma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alunga Baby es vaya tu wana o la valmasio fa bel bellero sio ne yanga o masina o le fetu a susulu manaya o le guitarra malio o te fa tu saina o se vai malu o sa vai tu fantasisa o ia yesu bebe se fifia o angelu o wable lo fa o mo personality alone light up the room just one kiss alone that make me go boom oh e ola o masio fo ya so fai so Sungai au maya yellow noto Letio for ile poto Oh e ola masifo Ya so fai so Se uana na ia ile noto Lau iwe tu sape faleo Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya luma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa aluaina Maya
Shit up for no, get him up in time, yo, limit to love. I feel no pillow for fat mountain, person go na. Hold on, no for yes, I get it. Got with Suma, so clear, Sammy, you have come out in Bungala. Get him a Kalakaba, you let him bungo. Really, kind of a sort of out, not bungo. So, when you pick, I can pay you out of far. But not go to my fapping, I welcome one of Maloya. Bakula in a buka, the Kelomaya Ika. This world was silent when go feel the Polonga. Malafia so come fa, no galala. When my petting my sugar, you know, Sabi, oh, mama, oh, to tower side. Find that time at oh, me, oh, my, oh, yeah. Only Sabi, oh, mama, oh, to tower side. Find that time at oh, me, oh, my, oh, yeah. Se antu le vai o le wanti le afa tonu o le itulai lua i le rivainga o le awa uli o le anso tofi o le anso lua se fulu ma le lua o le rima siro o kuso lua afe lua fa e whiwhilenga ngai toi fa anta lofa ia ma fa malo antu i lau mai mo malau fa funganga fo i le rivainga o le aso malo le soi fu manuia ma le langi e ma o amai o e le rivainga o le awa uli e o e talo sia o le naintu manuia ya talo si foi o le da ua fikia ku lo ko kongi ya o le ngi foi vai aso ya po le da lua vai aso ya po le ni foi masina ya na le milionea le tai masina ma to amu ia o ko sole yo ya fa pe fe mai le ni va ngola woli ya nto to o na pa ia le tua ya o lo
tala ina le filangano le tātou te pa au i le langi, o a mai a lau tau vine, ia o a mai le lafu mā moe, o ai fo i le lafu mā moe nei whaanti ngā ia te ulua, ia po o ia te oe. Ia la ngana vai teimea ni o le tau mālulu, momo meo mā moe nei pi tau wha fiu fo i lele, ia ai mā lo le wale ono sa, mā lo le te talo, nei o te māma tina mā tutua, ma futa mai lava i le tai au o lava i le afiafi ma lo ia te utau ia o le utau ma na ia mai le sulu mai o le la te la ala ai fo i fafo ia pe ke a fa ma liu liu ang ia i fafo se i maua ia tātou le mea o le vitamin C io o le vitamin C e au ngā i o tātou tino ia au a le ai fo i se vitamin C o lono winga ia e vaveanga ka kou mama o te leo whai atu la e te alua matua e whaala io e rea i e mea uri e oi ia ai mā nei alo walo te tūtūla i te whafo i le la ia ma sei tau maua i sira maa whanawhana o nisi o tātou maonta malau e whio lono ako rou kui whafo i maua i lo maa whanawhana nei lo le mālu lua tonu o le whai ia e me se lava tātou whale tuai ia e whale ia e le i whaia ni insulation ia e a whai o nei le i whaia fo i le insulation o le whale maututongi na ente maututongi ai ile ai wa levan tamna fai e se fuafuang wa levan so ile tanto tu la fono ina ia fai ai insulation ya o tanto fale mautotongi i to tonu o ni usila a to ya fai ala ngai le fai ai se ngarwen o lono wi ya wa tamna e alwe saili ya po le ali si menta wona e fai ya mana e foi monta malao o le ia tanto fireplaces ya pe ia tanto wafi fo ia o le ma fai na tafu te leo isi a inga nei e tātitia mo meo o ngā la au fu iwa uman tipi nei tu i ta whaala e o kako polai wuki ma meanga soli o le makuane anga le mantua o nao le asu nei sa waifafu ia e misi anka kolau papa fu i ele ua uma o na wha vaila a wina na o le mai le me mawai i le au ngā koe ngā kamanga ia le lei wha sa wali antu le tātou wha antalofa i le rei a wauli i le malo si o le ru o lo fi tai tunga a wale sa ili ngā manuia ua kai maua e ale au longa e ke alue e li ia ka lo sia o ke ronga ngā wale vanga a kua ka wana au longa e kausue ia e le anga o tātou a wani i whalongo tinga e sa le whaki o isi kaimi e whalongo e kau whaki ma kwa i mo ingi manu le antoa ia e li i whai antoa le toi ina malero matua a mea se mi sau se ua kari alu e alu e pe whai ako fo i wefa ia sau se au pele wale vanga ko mafuka sau ia se ia ele ai o nga manga ia ko mafuka nga mawai ko inga malo mako ia e paua o ia lo fia do foi me nga fo ko ko i me nga wa nga pesi ia o nga pesi le fai o forza wale ko e sere me o pesi me nga ko por ves malo antu le tanga ia te mo le to ma tanga mai le tai o na lila se o le me foi ste me le ma antu le won tanto ma tai le to o na funga mo se yo le fia na nei ste mi to mai le sa o le so ya Isaac Paunga o na tanto ma futa le to tasi le vai aso ia ona fia lo leo na swinga lines o le afa to wina le le to le tanto mala leo o le ai na swinga lines a ma tanto le le so lua o le masino se tema ia tanto polo kalame pe ona masania ia am kile manga va ka o kurkingi ele le ia lo fa tali ia ma tanto fa tali ia le so lua o le masino se tema le a foi ai na ia tanto swinga na ia wala wala tu ina o tu pa ia malo o tu manuele ngante tono New Zealand ai fa pe fo ia tu no e mau ia le tu mi fo stemi ona tu wala wa onga le fana anga yantu ma tu ba vale piki mai le fana wa onga ia fa malo antu le on sai a fa ona i stanga tol tu wa inga nai na ole hanu wa le ta vale ai le tu ne ana fa ta ile na awale le tu awai vai ko lo wo le nga vai le ko han wa se sirka ba se lo nga fo ko yir pingsing ya ai ma ko local le ko ba a worka ki nga solor ki awai si ka me ki fa penga
o ka manga ava pe o lai ia na ko ka ba o va ia ku palarua ku I aruangi oli e nganga le ia spring singi ke ia fa mai mai ia na ki fa mo e fa ku o fe ke ani mai ia nga ro lak bai uzanga lua ku ngile a fole lua e fa so nga ngile a fole fiku io nga e vai foi le lo ping sing ya o le manga ia lo ping sing I denga afa penga kum ai ko vai ko lo ping sing ko ia o kwa ka mun mulire o ka makiro vai ki o ke va ko e se le fai ai ki ta I lo voi ko vai kai mi asola o ka makiro vai kai mi nga pa wa nga me le I ka ma ale o so e ko wa wa umar ping sing ale o nga ke vai ku ya pa o foi e po o rim mo umbanga e so no fa le au ka kopa ka ma foi e lua kwa ya o sia kwa ia ka fora au ia ka ko magana ya ko magana le fai e kia le una kia maka kia o se tala fa te ia ile to tele ya Antonu tele mai lope o umile va o ri ai o se tala fa te ia ile to tele ina o fa ilo mai la o le so o fa ma vai e se tasio foi a un langolango o le peleki e pe ona sa avea foi ma tamata alo o le peleki tausanga o mavai ya ma sa avea foi o ia ma foi a onga le au le Moana Pacifica antoi foi la ma le Auckland Blues ya sa ye foi tono le pulenga ale au le Crusaders pe tai o le o fa ilo mai le so ua fa ma vai ai ya le sunga ile le foi a onga langolango ya Leon McDonald mai le pulenga o le awal o le peleki le usa ni ento nei malanga antu I Africa I sote I ana ta longa I le masina fo ma ka kia le mele o fa ilo mai ya ai o me va pe o le fa mtolanga le te va I tu I le mafuanga o le ta o mai fa mai ya ese fina ngalo o le ali I fa ya onga langolango ya Leon McDonald ya ma le ali I fa ya onga ya Scott Robertson yo ya o le tulanga nai pi o le yai tono la mata upule o le fa ile vantu ri ona fa I lo mai ya tanto tele mai lo tanto yo pe nei yai se inga o le vai tono o le vale ya man tu vo ila ya tulanga ya e ki apala yai kokong ya mai o le fa ya o nga ulula o ia pe na te tofia vo ile le telo tangata I to tonu o lana pulenga awa ale o nga tansi le fidanga lo le faya o nga ulu ma faya o nga langolango ma ilanto lo lanto nga lo e fatas ya lo ngawi e se hali tu e lu ye le faya o nga lanto ya e se foi le tu to so ye ya le tu le faya o nga langolango lanto ya Antonu se fai o nga le pe a fai e le pe a fai o mena le masalomi ni ka ilo ye tante le ilo date ai a fai e se langona ye le ye na pawana o le afo pa wana o fa unga fa ya o le fa ma vai awa o fa tasi ya e vai mele o ka alo na vevesi ku de pule e ri mas ko ki ko fika ya o se talana pi ona fa te ia e le telefo ila wo li o le so ya mai o le tala muli le mata pule o le fa mai ele ai se fa ya onga langolango fo o le toi filifilia o lo winga o ila to wale wi tono le pule ngole awa le o pleki le temile ya o ila to na le la fa wa wina ya le ngal wenga fo ye pe ona yai ya ma tek ia le fa ya onga ya Razor po Scott Robertson ya yo pa pe ha ka yanga o ka ko wa e ni kupu e tupu ni me fa pe ya le fu yo kongo do pe ya e se fu ko nga ka le vili mai tono o pleki le nei fo I vai tau ole tulai mai ole mawalunga ole tele ole aisa tono le tulu o tonga ole fa ilo mai I le so pe mai o se tangata na tipoti mai au se talia nga I tonga ole le tonga sa ye le tono le kengi ale common zeros ole ne pu ina manisi tangata e to se fulu mo le fitu e to tono le malo tonga mama wantu ia ni foi ni aisa ya ila to po le myth e tu sele mafa malefa kilo kalama se tasio o so fa inga leo le malo tonga na mawai le lua tesi maleono kilo kalama e ta mai I anta o lono wing a fai o le wakele le mei konga e mautino fo
o lau tele fiti. Yo, e wai lima whedanga lo ia, ule anto le whale le na po e mai nai fiti. I le tausanga le dik. Wha mai o le whale e le mabau ke le ma le ofisa o leo leo. E pia o ka ko whale fu i samu. Whale pālang. O to tonu o le whale. Soli, e pia o le whapupunga mo me o ka ngā le isari makanga wharao maka. Le mea ka o le meth. Yo, le whai le ngau si ele aisa. O nofo le mo whapea. Whai o le ua i mea. E mauti noa lama. O la fo ua kele le mei samo. E mo ia la ua maua isi vahenga. Ai o teilo. E re ika ika hianga maua uma. Ia au na tula i mei lo leo le vesili tau. O le vesili. Wa wala ia me whai o na awina atua i mea nei tono le antunu. Oa wala ia me whai o na awina atua. Ia au nofo mo mawhau i tonga. Ia. Whai o la ingi va avu i o i fwoi ia. Ia wa i mei e sau ianka kifanga. Usanga leo i whakamanga kau aila no mara ia whaapipi e ma le GPS. Ia aku kambai e yuka le moku. O aku whe mauru lelo i o ia piki mai runga ave yuka. Talo si e leo tupu se me whape tono le tātou turu. Ai, i lo ui anta mai manatu naoa. Whai o leo makua le anga ma wha le tonu tonga ma fiti. E mauti nofo. O le la vai sa o kungi fuala au whaasai nei tono le tātou tunu. Talo sia o le afsoso ni tele. Ia le tātou X-ray ia le customs. E pei ona taunu wantu tono le tātou tunu. Se i makua i su ele le iei nei mau mea sole. O ke whaia. Ia. O si onga ponga fo. Te longa o le mele le tupu le tele on tunu o le Pasifika. Po le alfa mai toli. Se wakakau anga wha malo si ele amalea. E po le amalea. Iei lau ka mamasang. Ko iei malau kupe. E fiu le kura fongo e whai mai ia i oe orka ko kura fongo nga. U te whai atu. Ana wha a pea. E teitu tusa male mele e whai nei New Zealand ma Australia. O le winga o la utala vuile. O le makua i whai le leo siaki ala vaenga le tonu wantu i le valele. E o ian tātou meli. Meli e au i tātou i Samoa. Ia, e o i containers na avantu i Samoa. O mea umanga kaunga siaki umala. Ia wan tātou tele mailo. Po le ale kūlanga la ia. Ia ai po le afu le awana le mwhaina avantu i tonu. Ngā roka ngaka o lai mauti noa lai avianga mea whapenga. E ika e lau kalanga. Ai awa pe o tātou umale makua seku wili pā le ngia kako. O lono winga. I la se mea o le aile fia i fuwa lau kalanga whaia. Sfulu ma leo no minuto na tale o le Julai tolu sao na baila whamalo si mole au whainga anu wenga. Nyoe, sao le alu o le tausanga. Sao antua i ma le alu o le olanga. E o fantasi mea le lei. Ia mana i mea le anga. Ai kele aku mea le lei mea le anga. Ia longo winga ngai seki anta to. Ma lo le ngalu. Ole ai to efe ai lava. O e fuia ua whaalata. I le sipula vea olo o i le whaato anga. Ole lupe la le lei. Ole mo e tau whelei. Ole mongo ua lele. Ma ua wha pepe. Le masa tele le tava e ua pae. Ua lele atu i sa sae. Ma ona fulu o tomuli e o umi umu pa auli.
tau felei ole mo ualele mau fa a pepe le pasa tele le tava e ua pa e pa ualele atu isa sa e maona fulu oto muli e umi umu pa auli ole rupe la lelei ole mo a umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa i le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. City Car done and said. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whaleile aso tolu se folo aukuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a whare lima le a fiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis i le Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Waluwalu. Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Waluwalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sultasi minuto na tale o ling tulai tolu tam siol da we to no I lo tua fana wa onga e lo tu mi fu stimmion tu ole ala tua onga o le stof no mera ma san yo le fa malo tolu fitu tasi lima iva tolu talova ya malo la va soy fua se humano malo le on se mai solo agua me ul ti damlang yo manu ia la vale lo fole ali yo malulu ke ko ya le na maua se va no ya ngai fa fo pe afio na la ya maua ya singa ma fa fa o le kwai malulu nge pito ta lo fai ya ele ya se silian tu nei lor ko pulo le ya al plan que quiere solo ya le yo ya wale le fa tai se humano mo le va no ya abatu fa malo na fa na o fa ngai mga luenga tina ya lise ya masio ya ko mas fa na fa pe po ya tio sayam Jacob evenda marai do lo fa ngai ko la toma alwenga tam fa na ko PIPC clean ide ya masio se onu pele sa po e fa le alili lo fa ngai la toma alwenga o so ai no ma na ya mas fa na ya o misa va sini ma ke ma fa na ya alo pato mo tama mano lo ya apale lifano ya walo le masfana u clean ide ya mai se foi ya kalima valile masfana ya pa pe foi tau na ola tiute masfana lo fato mo lo ya pa pe foi le vato fama lo ya faltan wa malai ni u masfana manu ya senga ya o lo ma arwenga le tu na tu le tu no yo olo faanga mo se faana o Australia lo fato mo oto ya o ai lava lo faana lo mai o ai o le ta o to swa ya va tu fa malo faanga mo oto ne ya so ya malo lava ta tua malo fa malo singa luenga ya o le fa malo na va tu ya so ne Henderson ya lo fato mo o se u manu to ta la uti ya maar wie voor de ding van les of om tyle ma futa mai talova talo fa luan talo fa tolu ia kalo fa talo malo so talo para ko pate bangu o mai o te mai tau mangu ia le lo para ko bagela ko pa fonga boa le mau ala vado bab kai fonga boa bola bagoa pa malo boa ko pa fonga boa ka ko ya lo pa yesu ngale le pa kasi mbla ko pa se kala fide longo la fefi mbla ko po ila inga bigele ri abalo akula tungal pa pengenga tap krale ba ese fa ku alo man fa penga ngal wega la tungal pa pengenga ka wala famba mantra
au sunga fa penga Filippo maleku ka songa le kare sianga sereka Filippo la sunga ka bakai fa se au limba se Filipa ya sunga fa penga ba ele makiba ma ku akres la sunga fa penga ka si fa miliaba ba longa lue ya sunga fa penga si pa barika ya sunga fa penga pingaso mkarsanga apela funga la pa que fa lumba rani que penga mga la ofenga farku akalu marfangau mabe fa mungala liba baroga lo la funga fa bo kalu ngafa farku ai lei baroga lo fa bo kalu ngafa apreka ngvasa basi farku akai bari le bai kai bari kap mbanga yo bapeka baroga lo fa pela funga faka bale bai kai bari fu pau bapepe kai bari fu pau la wa apreto balatai paulo bar farku ambese bailaka berfarkua kuingi longo ari soka mahana boa maro hana ka kumbakua makinga makua ya bainga apeia fumbongo karsa balorosi umbaro ngalue apeia de au pepe yoange berfarkua sarbasika apeia sogia rofa bakaunga ora kai badia ba fusi ba helen ba ronga lue kai badia kalifa kobiki ba adieka kai badia kai kupora alori ape kai badia singabe ba fakua akele por tu ato ape kai badia rote ba fanga ba ronga lue amese loka bologa ape le baruse egi ba fakua asia le balubegi ba fakua adisiki ape salonga batua marpanga ambesi kinga bakoya ngola ape kinga bakoya ferfagi baro ferfagi kausi ainga ape kaba bakoya vaipua ape ai ongo isapeka mkanga lo papuisen balonga lue kai bari kongirio mbahine balonga lue bare pe msulika oskadia ape le au mbadili ape kol pai boabae marfarkua apeia leo fomaki baeseka baronga due apeia so se baka ku le fanga so le pasa vai so se le paka so se le mbonga so se bobo so se la lubaya pa balonga bakuya kause fom kai bare pebika nga pap kai kere se bangu bolo abango ja maar wie volleding van Engels solo van tultina ja Perry ja no mulmuli jalova Tarafarau maar lo le on sei mai vani Oi. Wa mai oi. Ale o manguia ele no fole tua. Ja le ali waka ko mafuka gianso. Fa se kai se humano fa malo lava a fe waki. Ko ki aka ngo mai longa sa yo. O ia malo se peka ke aka fale per o aka mai kiki. Alo. Ya fa se humano. Ele. Ya va qual fa malo. Le au mal fatua pe fe farulo mai da fa malo arvenga le ngeas sunga le to ina ya tanielu ma me mal fatua ya feu uia nga luenga tanielu pakalo fala ya tu motoru ki osi feu ki munuina le aso bakula fa malo pe fe farulo mai ting mala mal fatua jet tu pa pe foi ferretti mal fatua ya tise e kalesia le loftu noa Lak fol fa maloya leota male fatua Assembly of God yonianga. Elu mafnaki wakul fa malo. Ko fa malo aku ya ulur ngaluenga. Funaki ko ofala yatu. Ko fa manu yatu se su ngaluenga. Ko fanga ko family ufani ma onehanga mai maunga kiki ko no fa malo au pito. No fa malo nga wakula wa pasi uma. Ya fa pe foi o wa inga lo fa lo mai ngeyaso ya lo fa malo rita mainu wa fa malo mo lua wa kai lava so manu dai fani ele lava mo o lava ngo ku inga mai singelo makua ya manguia la wa wenga ya va pena fo yo le tolunga na no tanto vala au le dia wo yo fa Maria to tompo mele so antaya malo antu si amakamaka koalisio tupi Yona Faofo Marcelino Brown alwanto ya David Tapusoa Vipulea Ifero alwanto ya Tunufa ya Timani Talavantu il tomik pule ya Doreen maleo nanga le Rimani Samo Mafuto mamau mai lava Samo sko ing oi silo matua
Ya male au whainga wenga lau whunga fia sa ili so la ibe e tui malanga i Samoa. Tunu wha i ti mani ala wantu ai le whatalenga ia so o alo se tu mua. E lese whai maumanga. E se sele da wha upunga o so alo. O le pu e anta. O anta tangata o lo ngā lulue ilona maumanga. E lia afa masanga roketi taula. Sesi lia alo popo. Le mautu minai me le pone au senta lia mai e sauni e senta tangomoa. Maria le sina tavae, Marienta, Arona Sila Malavae. Alo wantu aila ia kuini sa velio. Le uso ia salula vea. Male au voi lele ufa mavai me vula ko via. Alo sina anti alo wantu ia semu feilo. O hala Jamie hala Nicole Wea. O au menga e whenwhana mai ni niko. Le yana whi mānua koe whai kuiri whana mai. Io. Anta vita sui wha antau. Le wau to mai nai Penrith. Io, le lau mua o le Panthers. Le lei. O sini masina. Le uso ia fish. Tu pese ma Lucky Lino Solus. Ya alwantu ai le ya Sarah Manga. Oi male simalu for rainbow. Ya join mala fai le fenika le mau to mele rivango le awut. Wai tonu e pikir fa na wao. Ya le ma lo ale au son. Ya ma lo foi le io le fialu le fa le ringias. Tala fa Samoa. O lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. Le aso falaile aso tolu se folo au kuso. Na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le faitoa mare a fulu lima le afiafi. Au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, bala au mai lis i le Old Watasi o i Watasi o fitu o Valvalu. Old Watasi o i Watasi o fitu o Valu. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha apitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na mawai le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. Mo tupe wha mapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo wha wau pere tātu wha apitoa na o le limatala te tongi mo tupe wha mamoli, pe a e wha ngai le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account, ma wha tino la fo ino tupe wha mamoli lungo le telefoni, ai nga wha apitoa. I oe, wha saone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai wha ngā le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe wha mamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele, po tātu la silia ma le fitu se furu o wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono, po numero masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakonu amo. Talawalawa o talafo le Radio Samoa ile nei stofi. Fa maile le lava lau whainga ruenga na tap ni aise vaenga le whanama i whai scans, ai tu tasi le aso anga iana i minister o matanga ruenga, e fola le pape le whai o scans. Ta uwede di putte le bede New Zealand, Dr. Shane Retty, na ia whaalau ruoleu i masini. O masini e vanu mo le digital radiography, i le whanama i weningi tone le tau na nafi, ma ia ta wai o le awave na tong fitia tangata, pe awave maua fo i ungo scans e whaia.
Peita i wata wale ripoti rea so lua le vasa nei lava na tapuni ai rea vaenga le wharamai mo le lua mare awhai tū la. O na sa rivi te tangata whainga ruenga ma le nawa fo isi e whaatino ina le awa unanga. E le iaini a whianga o lea tūlanga i ni ngase peita ai, whai mai le ripoti le tūlanga rea i le lava i lātou whainga ruenga i le whaata a me se fo i o fōma i o le radiology wa au tausanga o tupu pea. Ua sa noa stasi pure aonga e au kirani ono o iai aonga ua matua isi itia lau whai o tamaiti ua whaatupura ia lau whai o tamaiti aonga e whaatino le sitala mo aonga ini tūranga tau whaasese. O nisi mātua ua o i lava ina whaatino ni ngā yoinga ne manuia e tau mo whai ai ia sao lea tūranga. Mo ripotia le televisitasi le aonga Maclean's College i au kirani le isi aonga nadia ei lea tūranga le tausanga taruai ina ua maua nisi o whainga tau whaasese ina ua tā pāwha maoninga o tua tusi po o address ino no fuaita mai tia onga. Whai mai le pule a onga e pe ona whaatala noi rea li poti e fia whailoi nisi a onga o tura i ei fo ini whainga whaapea o rātou sa whaawhainga ruenga le di lava tangata whaapitoa e ei o rātou to mai po specialist e whesosoani le tūranga. O whaero fo e pule a onga mō mātua umoro o fia le stala whanau mo a onga mo i ei lava au tau sone whaalo tui whale e mawhai na le stala ai whanau e au noa ma le whaatinoina o se solitu la whono. Mo ripatia na amata mai se whaaringa po oni whamataranga na tauane le Australian Border Force i le rua wherus futasi e whatatau i se uta tere o le aisa tu sa mare 5 kilo na maua ona nā mai tutonu o se uta mai le atu Filipino. O se iroironga wawe na whaia ni mata upre nei wairo ai e tari whaapea lava fo i se isi uta na taunu wane mua mai le company lava lea ma kiria e urufale i New Zealand i le rua masina i rumatu. Unono winga la ua tuwai una toe whaia nisi ngā yoinga e o toe maua mai ere tusa mare whaselau 5 kilo o le aisa na ave whaana nā mai fo i mua mai le tau mate tai miliona tupe na mawai. Peita i lawhai mai le News Talk wa lava wha maumonga wao ina e leo New Zealand e mawhai e ilona po ina le sui o le kengi le Hells Angels o Brandon St. John Cole i le mai au su enga i le Operation Samson. Tau tino rea li i mai whenua pai o na morianga i le asonanafi ma wato e tau fia se i au lia Novema e lau i nai le whaasalanga. Wato e wha awau whainga malanga nga i atu ma reanga e se mai pay o plenty ina wato e kiria le efu mai le Whakaari Island po o le White Island. Le amatanga le masina mai tawinai le aluane ai o le efu ai le tele ia mai fōringa e mafua i suinga o le tau. Sa mata i tuina lava le atulanga ma whatuna i ei fo inga yoinga i le motu e au fia i ma whainga malanga. Le lau whairoi le soe le company e New Zealand o toi a mata whainga malanga i rea whaituanga i mai tauranga o whai unga na whaia fo i le tauna rei rai wha leo ngā ina nisi o whainga malanga sa fua lava le sira i ei le turanga tau le saunga le mū ia mai le leo na whai pēr masiaki le Apple company ba lele mōni whesu ia inga e toi o no whaia i whainga malanga. Ma le tala mulimuli, e le tau mate o whaate i re tō tere le whaamtalanga waria e le whaase e ese o le whaia o ngalangolango le awa le atunu le All Blacks le li o Leon MacDonald. O li putia le One News o whaia le whaai unga i le mai o se ese ngā manatu ma le ri whaia o Scott Robertson. O le pepa o whaamtalanga ma le New Zealand Rugby sa whaamatu wane le au nei ta wai o whaia le whaai unga MacDonald le whaase e ese maluna tōwhinga i le mai e o whitana inga ma Robertson. Whaelo fo i o whaia o ngalangolango mo le puipuinga ma tūlanga tau sota inga o Scott Hansen ma Tamati Ellison o ila ua i le atau o veina tiuto McDonald mō ta alonga o tutoy o le season. O ta o fo i le ripoti se whaamtaranga ma le whaia o ngare au e whaapea sa whaia lava ni ala whaatarananga ma McDonald ma ua maari ria le o solonga le rei mea uma pe ta i tau whai nau uma i le rei o le au ia mai tatonu o le whaai unga o whaia o le whaai unga au pitosiri rea mō le au. Sauni lo Black Sea le te minei mo lana malanga ta mino atu i Afrika i saute. Tala ia le Radio Samoa, mo le nei au auli. Ua mawhai on au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whamalo atu i le whalatu i amiria malala tōpo mare mo an tātou tala i vai whanua i le divaengo le mauli. Moses i whamoponga i le aso a drai au. O lewa, ono mala whamiru tau te nei le tolu, wa talo whantua i lole le whana wa onga le utu ua onga o le ringi a wuli. Talo wata maitu a mai o tau, e a mai lea onga, wa anto me sa hui lea onga le ringi aso. Le tonu o le ta vale,
fa maule le fuspa u tonu le fale fa sau me ai sau mai mo tanto polo kalame fe sili mantani ya tu e longo tonu le tanto sei manu malo ai se fa longa wa sau ni ele fulkeke o le Fina's Delights e mo ye ke o so fanda fa i poi ponga ma so se fa moi a e fia manta ya to ke anga i lungo le Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights ye pe vala ye le olo lua tolo no fitu tasi tolo o tolo mai le official va inter ole so ya e langi le tau e pe ona moli mawina langa yantu le fiafiana nei le angi mai savili mai le tu i man tu i se sai ole ma frafano le so is fulmole uno tikeri malulu il po ananei e iva tikeri ngoto le la ile joy family tailing to la le to la ono ile fiafiana nei ole vengo la so antai au e oso le la ile joy fitu midu tailing to la fitu ile tai au e a woa mai ono yeina yuanga e tolu vava solo ai taimi ole a oli mai angi mai savili mai le tu i mantu feolono le malosi i taimi ole tai au fa malo tu ile ai ngai Samuel le vanga le so le talade yo le taumo o to o au feolono le malosi o savili o le tua o loa savili mai saute se sai o lo ufitia pe ufitia i pe Samoa mai au mai ana ya mo timpo e a fia ile anturu o inisio taimi o le venga mo le soi a wo ma nei timo po e yai e mai fio lolo le balosi o savili o le tua o loa savili e angi mai le li tui saute i sasai ma le anga yantu ile aso anta e au mo Samoa o le a yai timo po fa pe savili e fio lolo fa solo ina manolosi o le tua o loa o le tulanga nai pe o le iaia winga o le tau le fo i vaenga o le aso wala vale fa nga solo i fo i au fo fuanga o toi o le nei so tofi fa malo antu le tomai ya solo mona lesi ya va pe fo ia le uso ya Daniel Malua yo va ya fuala au siu ka ma fo va ya Nicole wela walu fo ma ala kul fo ma ya fer fo ma e o le kongua o le fai o kui le whanema ia la wha mano mo le whanema Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewenawe ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whaitala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga whaapitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Hey, hey! Oh! My
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. Beta Drive Doctors, i le tau longa wha tau i mangele, wha pēr manrua, mo le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matuipui o le flu, wala au telefoni, 255 mo sauva noe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Lafo sau 5 selau tala pe sile atu i Samoa i le vau au kusama o kitopa i so selala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifa tau e tu sia i le MoneyGram. Tu sau whamatalanga e winga i lama tau au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. Yo, taimi nungu luanti lea ua se 5 minuto betene lei tu line tonu toi whaatalo whantu e ala pa iman malo ritanto antunu malo lavro sa i malo fo il ngā lui i le nei fo i aso o le ua mahu le vanoa ma le tautong mas mo se so ta inga whaapea fo i ma se whiloa inga whaatalo noanga fo i a wā fo i o unanga whaapea fo i ma whaapitoa mai le tata unanga mai le tata fale ta vale o le city cars e fia le nganga o le ufa tasi mai le fitelenga ia rungia pita pelenanto e lunga le tata por club nei foi venga o le oli le nganga fa lo tele lava fa talo fantu ia e lo sunga rungia ia malo lava no sai malo foi le tawa ta ile nei foi aso ia tala sa joia le pa ia mawolunga i ta fa fia o le atu o lo fa penan fa fo ta poi mai o alo foi fo i ana ona e fala ulo atu tula mo tu ba o na fa au pe i vai aspecta si o wala mal no silfie Samoa mo tu lango fa afta we ingo tatu vale le nga fa alo o te o fa mo fa talo fa tu na tina ma tua ta ma tua tu fo le tu le fa ngal ben sto fie le tu lo la auto fa le malu fa tu pa ulia io fe lava se afio anga ma se la fa ngo New Zealand lo tatu au mo wai ma to fie tatu le tua i olo o tau le vala wine pe o na tofia i tātou e whamalot talo ia mananto la o talo lo manuia ele ngā luenga i ako ia misi o unanga ulunia ia awalava le tenga iei o i tātou ma whaalau loa tātou pisi i e teimi mle teimi o no silfia ia i le nganga whaalo whaaptei sa ako ia ua talinga e fia longo le atunu i lo si ufonga ma te ngofie ia o le foi sa ma wan tu yo lo malosia si fongo le tenga ila fongo bua ia te manu ia fa tai ia te manu fa na tu tene yo ta tu ma tu awan ngalo le tau ma fa pe mo va i pe te mi fa la va tu fa malo loina ia ni na fa lo fa tai bo ma o no ia malo fa tai au ngel tanto ta tau fa malo la vale tansi ia e moni lava o le to fa ia siman ia o le e anu ale upu fa Britania practice what you preach yo talitonu sita i vo ile to fa ia siman ia ila fa tuanga vo au ni ngalu fala au version ma va tuni ia le vai fa longo fo ia moni la vole ma lo si la vo fonga le to fa ia siman nu lungia ia e mail tawina i West Auckland va nei wi so te mana ia la mai nei West Auckland na lungia o te lolo le ngatu sai tātou, mai te watu po i le ngā soro ingo le nei aso whaaftai le tua le lao, whaaftai fo i le toa maali o le tau, i au te lo se tau le leibo tangata whai ngā luenga, au whaafonga mai fo i nei o tātou uso lo whai ngā luenga, ma tono tā vale,
ia e uia na to ma le tau ia e ave le leila ta vale nei te wa farina ia le whanau e mise te malanga i lunga le tele a o le aso o tua mata ngofia lava le aso o fo ina le tua ia o se aso whapofo lo tato wola so o tau soifua ia e mana tua foi sa ko le sata te no le aso le wa lata ma le aso tama ia o nai whapitoa la nei le la whalaulo antu mo le aso tama e ta se ale fo le ta vale au kilani antoa e ma faila na faila ta o fale la vatu le so a ma ta ma ta vale a ma ta tu ta fa lo le dei aga yesu le so tama o le iPhone 15 ya le sa ta o le aso le e tu fa ta sia ma la ta vale ai la le fa o le tu ye to o le app le tama a woni ngalo ye ya ta mi e lu ngala lo fo i mi sa ga baltina te baltina e wala ni ngalo le app le na ona e te pa la telefoni le la vatu o lungia mo le me la whatever yetina lo no vinga o se telefoni le ngata ta pasai lo so fo maloloina ia va ai foi la umana ia po atu langa pe le fa tau po fe la me ia e pa wa le o telefoni o le atu fa to ile apple mo le so ta mai sako le nganga fa lo ia o mo ia tu fa tai si uso ia monti le lenga ia tau ili mlanga mau mai la mangile o le sosa senela ta vale ia moli le nganga whaafitai ia whaafitai manatu mai le ta whaatala ura atu ilunga wale whasalarau ia whaafitai telefoi le tasilima i matolu a momolo tau sao ia ua tele ai whaatau ale sirika o le novinga o se tau i ta ua tele le ta whasalarau ngolo whai eve astai tasi ele ta wala tau ngofi a tau lola ofa whaapito mo le asutama o le paua o le ofa whaapito le na ia leo e whalongo mai se fulu wafe ave ai le yuta le ainga nei o yut nei ta isfulu limpa ta inu se fulu ia ave le tau ngofie ia ono ofa la mo ofo ina mo na yaso tama ina ia fia tama wa tasi a fo la toas pa lo ina ia mo le nei tau sanga ia o telefoni mano no ia tanto fo video lo yai ta Toyota Hilux o le lusu lo tau sanga ia na le lusu lo kilomita lo mo pa ia lusu lima fanga ia le lusu fitu o le tau le na o le tau whao ai tangata i le tato fo vili nei le tato veni sa ko tono le tato lo toa i o veni o lo whao ai ne kere no foa o no si tai fo i sala nai whanau i a pe a mau e boka leo ai le infu spau i a ua whase lau ni masu le sala e ta ua lan whasau le vene tele tato lo foa tele fu spau a wai la vea i nai o le telo le sala i a wai le alo ale o leo malanto whase langa e pe o na whaalau lo temi ia o le telo tau ta vale la iti ia o lo o ngā fo man yang kapo na i lungali la iti tua tau a manta o lo yeye tato fotoa e pe ano fai atu a isako o le au tau a sanlaunga o le pa'u o le tau ta vale a tele a la le tau ta vale lo tono lo toa le sirika se fulu lima ka se fulu afe anga i leiva valu e te mauane lua afe sufitu lua afe suriva lua afe lua sifuru tau sanga nei o leo wa ofo ina le sirika e avatu e avatu mo le atu no a walama le so longa le lei o tato ta vale a walama nei uma la ta vale ia la le lei ata sanga tu e pa ia sto longa fa pe free hold ta vale ala fo le o fa ta o te sanga le lei nei a o de ngal ma tua e ma liu mai ia o ma na pase tato ta vale ai ma na o fo e a fo e te fa se pasi ka na lua au mo fial si di kai mai le e te pasi la ta vale ai te le yoso pa ese atu lo ta vale ma tanto lo to a fe simi me uma ta ua leo le ta whasa launga ua ne ngalo sa pora pau tu atu i e fesili a o seini lo ao ai pe tele i seini foi tele i e fesili o le ta ua leo lo maliu mai a o lava ni whanu mia tolu tau sanga o le ta Warren tolu foi tau sanga o le sua o le watu whatasi ma le ta vale ai oso tu a nina vela o ta vale te whafou ne ale sta wale fōa o le sua ai aua ne ngalo seini lau in sua saini le Warren ala o mene e tong ta pe o te mi fale tonu e ta vale alo so so ti palo si ta to vai ga ye lua e la ve ina mai o tu pe falu ia o lo foi ta to le sene pa o tele la mo ta to le sene o lo talia mata le lena la sen saboa isa ko lo mo foi na ta tu ta vale tua tu sabe ta so na santo sanga le mo lo sen saboa talia ave to lo ta vale fo ta si to sanga ti fa ga to fo me o dia lilu le sene le fulo sene ni sila o lo fai ma to le sene i o nisi na o nanga al sindika e o foi nantu mana tuo tato nu pa o yo lo mo mai tato fa sala launga a approval tato tio te tongi anto al sindika lo pa se manivo yai
taigi ma fa uma tanga lenga ia matalu ha ma fa to fa mo le atu le nga fa fa le tru ia ilo to fa tala ula mai tu sai pe ma o foi ta wala wa tu ma o ta to fa sa lo fa to pe ona ia le stofi nei ia alo fa tele atu sa mo ta fa sa ma ia ma ia mau pe le to ai tina ma sto te ma tua o taimi fa ai le o le winta e to oso mai ala alu ia o le tua o le ai fulu ia fulu ia mai fa ta se lafi al covid ta mo fai ia ta to tanga to lo to siene te ma tua ia puti leila to fa ma fa leila e ia ma tau si leila to si ai se fo maloloina ia o fa tuanga le na sindika mo dia tu fa ta si malo fa angal ta si lima i to lua mo le tu nga fa te sako ia o le telefoni after hour mo ba ia pe ale mo ba ia ta to visa o le o taxi o mo valu fitu lo fitu lua se sili mo lungia e vai malima au na tu le nga fa alwalo to tu ina le ba le ta to no so se vai nga lava ia mo real weekend alo fa te atu ia isako ma lo manu ia mo ria po lua fa ugo le ia so lo tuke ia e ona lauto o le lo fo le tua so i fu mo le taxi lua Lincoln Road e te mau i le ta tu si ia ma liu mai mata o mai fa tai mo ma to ma no ia fa tai fo i ungia mo fa no ina lo taimi wa fo ile fa lau telina ma fa lau ilo ina e o ndanga ma fa pitoa ma nei ma nei tele la ia le tanto fa tava le city kazi ai pelanga leo le tanto tapa o sili langi lau soifua ungia ma nui tele ia lava single to nei a nei aso ia fa pe fo ile nei va ia so fa tele antu ungia to filo este luma ia le lei fa soifua ia tasi o le petelanga ia lungia pita pele na tome le tata unanga le city cars o iwa lunga tasi lima valu iwa lua fitu ia le numero maua to ila lanto officer ia a faio after hours ia pe le maua tu le petelanga ia lungia ia o lua tasi o valu fitu lua fitu lua o lua tasi o valu fitu lua fitu lua Taimi lunga rawanti ia o lea ua lua se funu le 5 minute o ante ai le tu la etolu. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Come on, let's go! Yo a faina fatu ai mafu mai o le tanto por klamili le mana vangu wenga te fa talo fatu isa ako ia te onto ile pa iman malu tanto atu ia alo mafu mai le tanto ala le radio Samoa se fulu lima i vatolu amo ia le ni fo ivanga le aso fa malo tu matua io ele fa malo si pika lo fa no onga ele nei fo ivanga ola oli te mai ti oni ngalon tuita fu spau a wa fo i ole saunga le mu fa talo fatu ia ilang to fa si manu ia malo la va sa ia Male ngalu e foi nei aso. Io malo ele lei. Malo au pito. Malo au pito. Fe. Ia. Saipe. Ta hine foi lole. Ta hine foi lole mamahi o goloto. Mau ai le aisa. Ina mai termine o tausan. Ia malo ari sako. Me la un argias. Ia man ia siu. Ngol mero. Ma ngai foi au. Pe banga ia la. Ma ngai era un you know there o sa orkana le si le si do makuanga era makang ilang kam vai aksoli o le makua ba ngai ole afu o le pingi mu e makai me o ia vai o lo makua o le vi markut la ia me le markara lo mo sol ole le me va markara ngi si o le very good ia markara ole le very good lo mo leo que le mai ia mercala king ole very good ia sa ulo merko inga umanga ba mai au muy ko merko toli mai le ongal kiki nga la so mercala lo mo ko já kama ngale very good ar ya wa juro mo kuang ala mangu ia sino mo ko ope ia o le mea na e fautua anto e au tautamati to a anga i le aonga
to anga i le aonga, usi ta i le whai aonga, vave le ala i lunga le tae au. O ista maiti. E wheka ngisi pia whangua kui lunga le kai au, so leo le au. E mafua mai, walu le po ako. O ngai ke makamaka i lunga le YouTube. Po le chili chok. Iyo e po o lunga fo le chik chok. Ia, o le ha. Ia, o lona ui. O ngai le o lava ala o malolo, mantua risa. Ia. E umia kule kei mia mo e raka mikiki ngai lor kaka makua. Au e la intiti, e mo mia le valu pesili antu i tula. E te mo e i ala vailu malosi. Mea la nga a whea la maika me kirkaya. Soli, e po ala e ahanua mare ako. Ia. Makua kele o le energy. Eo e, au tātou ia e tangata mātutua. E mo ia e kau pāwa le pula i liske. Ia e fua i lunga o lau malosi. Ia. Ia e o le vaenga la lewa qualify mai i ka alonga vo i o le Olympic. Ia. Ono 5 plus. Ia. Ia kambanga e le waifuaha, ia. Seu kaoko? Ia. Te pasing kaoko ra kiki ra. Ia pe kou karangoa whama sora kukboi. Ia. Oisi whai aken. Ia. E le eise whako whama iau. Ole, e kusa oiru. E ki kei alo koe whai pe aku ape. Sot, au ka voiri se whai meila alo. Ia, e whai pe ngale o langar ngeiri isa. Ai, whai maa lola wa i le whai nau. E a mi se mātu e nanga i antu e piki mai whāna wa aonga. Ke mi rangi risa. Ai o kolo marka wale foi le mori. Ana ko me fa pele sai nel McDonald. Usula marka ko pese foi le. Oh McDonald era fa. Ava mai mama. I know. Ai vai. Ava pe o ga mai no. Le kala mai o le o ma kwa e kama le le mai kingile. Ke fai ako la o kararisa, ko pere a seku. E makama fai alo ka maporo kinga. E fai se me ke fia. E vai ele mane. Ole na. Ole mau ana se utama. Au ngai asura. Ia. Famai. E fai me le moa. O te fai me le moa e? Ole na. E fai me ke fia. Me le anga i ngai fai. Le ai siu. Hai lo se le kostori. O ingalo e o fiu e fai kau ki mi ave o McDonald le leo me o sanga ole ia o sanga le fiu sko inga mariera o sunga le ripule maria ia le sunga le ripule maria le sunga le faia o ile o ka mi kiale fa pe na ngo wa kumur pusa ai sar pule a ngai maria i karu wa ia ole si fui mena e vai a kulore e vai a koloka me ki o ku me le McDonald ko se e sa me ale a unga o ko le word fan mo le wala fai get fongi maka i fafu e vai a kulore mo ke le ro ku me mo mu asiu wala langa me test ka maro au le test pole vanga fai langa me le test langa A+ a le test mai ya maki ia tamaiti o e leo toi umi se teimi o toi o le rei tausanga ia e mise la vanta to uia le vasenga ono mantua a whaina i te le vasenga ono tausanga fau e le intermediate o longa winga ngai ke kama makua me kingi makua ko vasenga kemingi tausanga fau ia we koe kamara kiki fau koe kingi ra kiki uma voila ia leo le intermediate po le fitu ma le van vasenga fitu ma le vasenga van ia e koe le kiki voi o le ia nai io e fa pengar vingo le ola pi foi la wa io o le ansa o lus fuluan ia le o lu fu tasi le so ke ngore me koe mau ia ia ke ngore koe mau ia ole o ko ngai nga lui e o ko nga ki Ahora se, era kusi ele mere va tape mai le kusi lunga seu. O au pa. O ya. Langa isia ko ora wari. O your brand. O ri kuinga ko. Uso ko fui el for mai fa mi uma ko fa fu ya. Na ora ora nga sa sai se tape. Ala wa ku mala wa pe yang fa ka ira o ia ku. Ya eso ya langa ora mo mi el telo. Olena. Fai nana o tolu ni au per to ia el want to mo emer farma ia fai au nga le rei fai fo ka uri lu ngar Facebook ai ri se meu ia ora me ka ua amungi e ko mo mi eske mi lu ai umaro ko so ole umaro ko wheelchair nga umar wheelchair ko solo mo el mo
Ia. Ele fa. Ke ronga le menga ko kikia o isko inga so le mona les. Ia. O la e ma lo sier ke mi. Ia ranga ko isko. E kai masinga mfayonga kui. O le menga le a renga pi e fai ma fit te gaming. Ai makwa ke le ranga senga se la mawa. Ai va ia la ia foi le longa aka mai malonga la fonga fie. Ngai ngai le ki nga ngo ku. O Brisbane le famille te mai so mona le ma fu mai. Langa vui e kinki nga nga au pe so ngi ma. Me langa na e ruai. Ku ser ka mo sa mo. Io ele a nga sa wingi. Nga nga yanga ia sola. Ia langa fu nga malo si ia sola. So nga lu vui la ia. La wa kinki. Ala wa kinki nga yo. Awa ole olanga ngirisa. Ole aso e malus. Ole aso e vai vai. Ole taimi ole televo. Ia ole taimi foi. Ia ua taule mafaina e sava. Olono winga tau sisi i tau mafa pali. Awa no soifu mano loina. Ya, ole tulanga nai pe ole ele ring vai ngole au. Ole fa malus au na mona yalo mafana. Tamiting. Se kamalele mai kingilele. Elo ko mi foi foi tanga kom. Ia ole ala le me ole atupu pe apati mai ia matua moisi fana. Ia anga ngufo o lo kama po lo kinga fo le fiu fa ka dir kimi paki. To anga ile a onga. To anga ile a onga ia ma to anga fa fi au ngare fa. Olina. Io ia ma awar ko wanga ku puranga risa. Ia. Or ko wa mi ore wo fa ile vai keming. Ole o ika vale ai de ku. Ole si voi. Ore sira mo ko ngofo la nga ko. Ara kuranga friend mai langa price. Mai langa ulalon. Ada ngofo ko le skas ko. Tamaiti. Right. Ema na yale. Ema na yale. Ba ya tomato 92 lunga mai long price. Ema na ye foi le falongon. Ilo tu lunga pa. Ima ma ilo tu lunga ma ora te mai so price. Mai lo e price. E te langon nau. Oi sol. Wai man wia ngan wengan ni foi tau sang. Nga. Americana le sko ing. Ke ro lo ka. Kala ngo ko ingore sing. Ia ila ngalu ko inga sisira nga ko. Vai kula si mai lunga ri. Fa kurola ia re i le vai nga ko. Ona le mela nga la mai lunga yo. Fa mai ka la vai nga. Yo ka mikila. Le silia wa la. Fa kula er ko inga. Ai nga fa no pi fa pa la ngi me. Me ka la vai nga ko inga. Yo esa. Por kamala. Or tax. Ja. Sa lo mer ko inga lu yo i langa vai. Kulo ye ko in so me la nga sio kari o ma ke lo me ya ye la kam e mau ki ngoi tax va ila o ke wa ile tax ai tax o mai for tax o e skax lai tamenti le wonto Louis Food Farm minute tali to life fa ya o le tanto por clame officiali matali lang longo de manos stil fan fai ke o le Fina's Delights. Moi tu amo. Yoe, tamaiti, ya, o le wanta tamai nei le tanto por clame officiali matani langolongoi de manos il fan fai ke o le Fina's Delights. Fina's Delights te mawaya keke e o as fa nau o poi ponga maso as fa moi. Fia mai moa mai tanga ia le lanto Facebook page ma le lanto Instagram page o lo ia le lanto ia anto keke keke ese ma fai ona fai e Mbappé nga osifu le tanto fale fai keke o le Fina's Delights le tamaiti ia wa mai tanto ia mai foi nei aso te vai tu o mai lo onga nei te vai tu le nga solo anto ala ma fa na o le fai mai ia lanto ia o lanto la ia o tonga fa tonga ia po o lanto le foi tonga le ia tonga e va pena ia o a foi o le vai ansul nei o le fa mana tuni o ngana fa tonga atamiti happy Tongan language week le o le tanto fesili mo tamaiti
tanga ta mai isa aku po oile ngoa o le faia onga o le olpeleki o lea ua fa mavai ta mai isa aku po oile ngoa le faia onga o le olpeleki o lea ua fa mavai ia ele vanila bona fa la wilo mai le nei rivine fo report tamaiti tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu o lea na vatu sina so soania isa aku ya ele vanea na matala no te masio manu te mata pulne o le mata pu vele na matala no masio manu e relate le ngoa ale faya onga ale olpeleki na fa mavai tamaiti tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu le wini so tanta vala ulunga le laina talo fot vala Malo se fua malo de soifua oilo ngoa Emery Anne-Marie, malo Anne-Marie, wa mai ui? Malo papetai. Ia lei tele Anne-Marie. Anne-Marie na e aonga ni? Ia. Ia, e mai le aonga Anne-Marie. Mana ui papetai. Ia lei. O le tanta vasili Anne-Marie, tango e tau mai isa ako, po oai le ngoa le whai aonga ol peleki, o lea wa wha amawai mai le au. Pitano. O ai fuman mole? Leon McDonald de lei tele Anne-Marie so le sao le lo tali an. Le tu lo so fa tanto sei Anne-Marie fa fi taila va vili mai. Alo fa tele antu man winne aso. Manuia lo aso. Alo fa tu fa fi taia Anne-Marie, fa Anne-Marie. Fa sei fua. E lei talo fa tanto fa au. Malo soifua la fianga isa aku. Soifua manuia David wa mai ono uso. Ale manuia faftaia le faletua. Le so na ai ngona ni ade. Iyo. Ia wa tu men fale ngona ni. Sa fa mako ka vanga la unga ka kalanga fasa mo au. Soli. E ka fa so la. Iyo. Yo la umi lo la. Pe Koluminguki. E maka ma fainga u fa longa ko lo la. Pe fa fonga mai fu mo na ku. Pe de. Pe mari ai fa mo le David. Okay ni ma. Yeah, we're ready. Yeah. Ia, sawia. O te moai whātaro whātu. Le pa ia man. Wa fionga whamsinu. Le pa ia mātua. Ai mai se lau mua es. Iso se i tu tino. Talofa. Talofa lava. Le āwhanga tonu le malama. Mawili tonu le ifia maina. E tusa ma leo tua taupo ina. Tau tua e leo lofa. Manuia lumana. Se ane la ia iau se tanga. A se o sa afi. O le ala i pule o tau tua. O le mautua whasolo. Mai ana mua. Tau tua vai. Tau tua matavela. Ma le tau tua toto. E whaatino le alofa. E atangia ai le te leo lo loto. Tau tua vai. E te vai malima i le tau singa. Tau tua toto o oe le tari pupuni. I wha lave. Maa se inga. Tau tua matavela e te afu singa. Le whaatino ina o ngā se senga. O lou fatu atua o lou a inga. E le lilo e le nā tia lau tau tua. E bivingi wha aua foi wha manuianga i lou a inga le tua. O a wala na o manuia man vavau. E o e whavau. O oe malau a inga. Ai mai se lo whanau. O lau tau tua alofa. E le vale tu ili molona tau. E le o oe. A o lau whanau i le lumanai. E sapi ma ai i le soma lia malolo. O manuia e a wala mai lau tau tua. Sa whaatino i le toa o lo lotu. Seila ia lo whamau. Ai sulo titi e lo lefu. I le alofa moli. A wawa tongi pā tau i la avi. O manuia le wa aia wa iolu mawali. Wai una yo sa afia finga. I le au tusa o tofi ina. Tau tua i le alofa manuia le lumanai. E le vale tu limolona tau. A walo sisila fufonga tapa au ile lang. Wa o tewe la vele whanga ngengi sila te sama sa fotu sa vai. Pa peo sa anga si umu. So i fua ma ia manuia. Ia, sorry. Ma naia. Ma lo whawhitai David, ma toa i ma naia lava lo launga, ma lo lava. Ia, e au whalangona le teimine. Sik. Sorry, ma lo a David whawhitai lava. Ia, o le o mau o le whamatala ia se manu lo launga lena.
fai mai neia ma neia te lo la David ma lo lava ole janto Vasili David lela janto se until Vasili fa taila mo lo la David ole janto Vasili pa mo tanga ta mai isa ako po oai le fai a unga old bleki ole o fa ma vai Leon McDonald chul le leisule ma singi ma ka ka nga old bleki ati Aso uma le te le lau tamo David la wopi o lo ngole na pi to inu wa ole na mo mai lo vala la sunga fua fa fitai la vili mai David lo fa tele antu mo ne yaso fa fitai ya fa soi fo ya oka se ma naya launga ma naya le tone ma naya le pronunciation po ta unga upu ma naya le sol ma naya uma malo lava David te vai antu vo ia tamiti ole tanto por clame wana o so soani ole anga lava nei ole tanto por clame ole una inga oi ile tautala na ngana fa Samoa ai manta ila vai na fal ya ma naya tele fa Samoa tamelo David so ole tanto se antu le tanto por clame think a minute le want to is full on minute tale tu la fa tane fa fonga tu malu tanto antunu ia i ses foi poponga i tala e vai fanua ile ngana Britania ile ngana Samoa mai au Italia o saunia matapi na falatoya Maria malatopo mare ai ma futu mai pea e lawa le radio Samoa le si fonga Samoa ia tasi lima i vatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A grown woman told this story from her own childhood. She said, I was the oldest of 10 children. I was trained to be very responsible, even at a young age. When I was 6 years old, my mother was driving me and my sisters on a long trip to visit my aunt. I was sitting in the back of the car with my 3 sisters. My youngest sister was a 2-month-old baby at the time, and I saw she was having trouble breathing. I said, Mom, something is wrong with Diana. Stop the car. But my mother said what she always said. Oh, she'll be fine. When we finally got to my aunt's house, my baby sister Diana was dead. Ever hear the saying, children are to be seen and not heard? Yes, it's important that we teach our children to respect adults. We all want our children to listen to us when we speak to them. But do we listen to them when they talk to us? It almost seems that because they're a little person, children sometimes are seen as a half person. That just because they have little bodies, their opinions and feelings have little worth. A wise father observed, parents spend 2 years teaching their children to walk and talk, and 18 years teaching them to sit down and be quiet. You see, if we don't show respect to our children, then they won't learn to respect themselves. When we listen to our children, we're telling them that they're important. Listening to their thoughts and feelings is building up their self-respect and self-confidence. They're going to need it to succeed as adults. Listen to this prayer from a parent. Father, forgive me for not treating my children like you have treated me. Help me to be sensitive and understanding of their feelings and frustrations. Help me to listen to what they have to say. Help me to respect my child as an important person you made in your image. Give me your heart to patiently love and teach my child as you have patiently loved and taught me. Thank you, Jesus, that you will give me all I need to be the parent my kids need. In your name I ask this. Amen. Will you pray that prayer right now and help your children succeed as adults by listening to their feelings and needs now? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Faafetai le atua le na tato tupuai Ina wana alofa fua Faafetai le atua le na tato tupuai
Inawana lo fafua ya te tato umane. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Alleluia fafeta. Fa'afetai lona alo lena afio mai lunga. Lewa fai fa'a paolo. Fa'afetai lona alo lena afio mai lunga. Lewa fai fa'a paolo ai le puanga. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafeta. Alleluia fafeta. Fa'afetai le anganga le fesoso animai. Emanuia talo sanga. Fa'afetai le anganga le fesoso animai. Emanuia talo sanga ato uma mea e fai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia fafetai. Alleluia fafetai. Se o fonga mali e maile sunga ia mailo ben vai male vingo le leo fingo ina fa afetai le tua ia e fa taulunga toi le tante por clam le think a minute to mo se se poponga ia ile aso taiao ile taimi ma sani taimi lunga wanti o le mo toi se full minute tale tu la efa. Yeah, the late Tamaiti. Ole, le mo tato mai nei le vaenga lona lua ole tanto por clame officially matali langlango ina malo si falfeke ke fines de lai tole tanto vaenga lona lua le nei ya ole alu atu foi ole alu atu foi ya le va officially lona lua o a fea le aso sa o tama ine Usila ta o mai le aso male masina ia inei New Zealand o le ale masina o le afu ile aso e fa manatu ila Sautama inei New Zealand teofu ile lo le tali na fasili na ofisili fa tolu fa ile ba solo vai antuni lo to ofisili foi la mtanga neva yaso aisea wa o le wala talanta mai ai au tele ta uantu le aso ia e fa tolu e fa manatu ila Sautama inei New Zealand talo fa tu tanto vala amomo Salo fa sa oi malo David ia te fo ele ma wol tali tato fsili wa afela sa te mai ni New Zealand aso momo se tema lo afe lo lima lo fa le tele David lo yelo so fa tato se ifa fe tai love vil mai to fe lo ifo ile aso tai David o tai o fa ile tato se yeah alo fa to David fa fe tai love fa fe tai love David alo fa te fo ina ise wa inga ia alo fa te mo oi man wine fiafi fa soi foi ya le leite maiti ole na a vela sa te ma le wala talanta mai ala sa te ma ol melna no fa officialia to ya version ma today to officialia to version nei officialia to nei aso o a vela sa te ma ya le tanto anga ia tui nisi foi o tanto nisi foi fa fianga ona tanto foi maila ya awa foi le fa wina ma le fa tawolo ngai no le tanto por clame ya officially matali lango ina malo sil fa le fa keke o le finance delights le uso ya matsua ma pesa fango ina mo wantu ina o to evalu minute dale tu la efa tanto officially o a vela sa tama ine inusila
E alua o malepo lo umana o ete pai mai e fai lo atuai so umana tumo oe wale mafaya nilangona e sumali e ai male o ona oelo uloto atoa afai feeling ato atasi malozi bea o maile mai oilo uola ato afai ua emo atu so leo malu fia falongo ai moa so upu olea e so manatu ua ofia ilo loto fai mai sa utala petu mauta mafutanga la upele faina moi ila ufia va iPhone yate oi lau lalele ua susulu mai ua tosina ila uva ai elefa angalo ina leta ua masaninga oila uloto atoa Sio formali mele usu ya Matsua me le peso fenguina mo wantu ia ilunga la wala le radio Samoa se fulu lima iva tolu amo ia tamaiti tele tono le wanto tamai nei le tawalunga le tanta port klame ofisili matali lango ina malosi le fane fekeke ole Finas Delights ia to mo sisi fo poponga le tanta port klame nei le so antai ole taimi masani afa tolu tai fo tamaiti ole afa tau no ile tanta sei e lo ai po ai o leo mo maro i se me lofa ia va pe foi ma se keke foi ele tanto fa fe keke o le Finas Delights ai va fe tai lava tamaiti ia le va so tai mai va fe tai foi ia le lango mai le tanto por clame ia alo fe tele antu mo to lo fa tu nei to ma tu au ni ngalo fai tanto me aonga fai tanto homework ia pe a umman tanto ile asuni ai ni me fa tu tai au fa umman tanto me aonga taimi nei awal tanto fa tali se on tutai au tuaina e anu le aonga na e no fon fale ia e te ala mai lo fa uma me aonga ele fa um taimini fa uma nei lon taimini tanto me aonga tamaiti ia ole Levina Records ia ole afa fia tu mo oi ma peso vanguina sa on sa vali ia langina e Maria ma Alipati e lunga lo ala le radio Samoa se fulu lima iva tolu amo
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Marola ngā rurue whatal whātu I tala mai Australia la Radio Samoa. Wa poina leo se pasa se whai mai nei te tala ina le whai te tō o le waalele, le emergency exit ina wa taunu u le waa I merpone. O le whaalawe lawe le nei wa ripotia ina wa taunu u le whai ngā malanga le Jetstar JQ507 I merpone ai malanga tu mai sini. Amania mai se so upo le Jetstar le tūlanga, ma o le temi le sa pakai le waalele le Kate. Wa pu e lai leo le nei ri mai le tau matelo sue pe ai sea wa ia whaatino ai lea ngā yoinga. O le soa mori ai leo ni ali se to tolu, peta wa ina ma fua I morianga o se kengi o le freelance gang e pe ona peta wa ina na tutongi e whaatino le tawhana ina ma le ospa ia o ni fale, ma le ave wha marusia o nisi le tu I sauti sisi fo sini. To ruari I tai ruas futau sanga mai Fairfield West ma Mount Druitt, ma le isi se furu wale tu sanga mai La Kempa, wa pueina leo mai ospa inga na whaiana nafi. Ia lato suenga na iloa ia lau sue, ma aveina se vaenga le fuala au whaasaina o le Keraman, o ni masini e le tise, naifi ma upenga wha foi matupe, ma isi ai te mai fōringa na ngā ia mai se fale, isi o so whainga na whaia leso se furu pao le masina nei. Pueina I lato ia na mai o suenga sa whai whaatase leo New South Wales, ma le Strike Force Currambine, I to enga mata upu whape nei. Mōrianga la ua whaia ia I lato ia e whamai leo, o le li mai Fairfield West te ta ira kengile nei, ma nā tau te taria ina ngā luenga mai le ausuru tū la whono e ngā rurue whatasi po Organised Crime Networks. O whaatino nei su e ngā leo le whaalawalawe tau ta avale, o umai leo lau si tametite na o le toru tau sanga le matua I Brisbane. O ri patira nai news o le whiawhena nawhina tupo le whaalawalawe, o se ta avale ri tu engo le Mitsubishi ASX, na anga ia nei Low Mead Road I le taulanga Rosedale, I le tu I mātua Brisbane po le awharafitu le whiawhi, o ri putia fōringa na tifa ese le ta avale ma le ala tele ma le vea ai. E ui ngā ruenga la vea I lau soswani ma le soswani whapapawe, pe ta ina umai lama leo lau sita mai titi leo le pāsese le ta avale I lea no fuanga. O le ave ta avale se ta mai ta I toru sulwaru tu sanga, na ave natu le wharema I Bundaberg e wheo lolo na manuanga. O le isi pāsese le ta avale valu māsina le matua, whai mai ele I a fia. O lo wha wau I lea so, lea suesu e ngā. O lo iese ripoti ma le 7 News I le so o ta waise ta mai ta I ufata ua ina na ave wha marusia se tangata I sini a o wha si lima. Whai mai le ripoti o ta mai ta I taravou na mawatu se wala au I leo I se tamata upe au fiai o se whana na whata ua ina I le whiawhena nafi po le tau le lima. Whamtaranga leo se ri e rusu rono tau sanga whata ua ina sa ia umira upenga wha si lima I le ta mai ta I ruasu riva tau sanga lea ma ave wha marusia. Mai masani na waia ai na feo I soro I se ta avale le te mine mo fato ama we leo I le toe kwata I le iwa le po na po I Claymore. Pu e leo le ri I nei ma ave le ofisa I Campbelltown mo ri e le whao rima maisi ma ere I te tala I le tua matura I e le wha msinonga I le so. E le maua le whana na whata ua ina ai eiri poti ma le wha msinonga whata ua ina ilo na whao rima le tamai tai o lo o au fia I le mta upo. Ma le tala murimura pōna nei o le se I mo le se lau miliona e malo ai le taalonga le Powerball ma o whai roe le ofisa le taalonga whai tu au pito I laki e fua I le tala anga mai o le taalonga ma no fuanga na whata waipepa malo. O le afo le fitu le fiafia na nei wha mutai le whata wina o pepa mo le sei mo le whai longa tupetele. O le tele o malo I le taalonga e maua I New South Wales e pe ona ta ua le ofisa so ai ma Victoria Queensland ma au se taria I saute. O se tasi nei o whaeronga tere ua wha mawina mo le Powerball I le nei tausanga I te tonu le tunu ia mai ua wha mana tumai le ofisa le rei o na wha taurau pepa I le awhara fitu I le nei tapuri le awanoa le mawai se awanoa e te alua I le sei o le selau miliona. Tala ia le video sa mo mai Australia soifuea. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Lewa se antia 5 minuto tene ling to life le ding fo I vai ngole fiafi o le nasa e fa fonga so po pongo tala mai Australia le ding ya so tofi tampedina e va fonga dan tul fo ya Miriam la to bomari mo se si fa po ponga I le fiafi ya tai au ja talia le tanto so te inga male fianga ya lilo mai ava mai na vai le sui o le tanto wana leo pio na galue mai tono Samoa le ding fo I vai nga ole ya fiafi e se vai fo tanto programe le musika ya wale bana vonga wenga ya mi se fo le tau mafo fo wina o nga se senga ya male anga ya tu mantua I Mount Malawa I le tu wai o onga I le dei stofi balo to mai ti vai lo fu spa
fa fianga mai leva eva band ma DJ Dave le ring hang ole ya fina u se fulu male ono minuto mate ne ia link to life polo kala me ole bana vonga wenga alle radio Samoa Tasi Lima Iva Tolu mo fa malulu atu pe fa yo 90 vivela ya ai fa ma fa tu fo i pe fa yo 90 malili le ring hang ole fia ole pa mai le fionga ya lilo mai ya va mai na vai ya ona ole tulanga fo e pe ona ya inisio fo fuanga ya wole me foi onda tanto fantasy ile ring hang ole fiaf ya anga ilunga ole tanto upenga te failang radiosamoa.co.nz ya toi foi mole Facebook ole dai awina toi ya ta ole tulanga pe ona ya le foi fa wina ole fionga ya pantele mosese Vitolio ia po le sunga ile aki e po Samoa pia le kalisia katoliko e pe ona amantali ile aso na nafi ia fa pa ia ina ile so ma fa wa wina to e lava sauninga ile aso antai au ia onisina vanga e pe ona pisi ile fionga ya lilo mayava ile ni fo i aso ina ni te we fa pe ia po kinga inga ia si ko inga o silo mtua ya lilo ele yo la wo mana inu ana fala au e mo mia fo e lilo ia le malo longa ile si temi ya ole ovala vol pis na make sure isa na o fa ia tala le si fa le to ya lilo ya o fo pe o no fala fa so siaki temini is no fala house in my blood is for no wa fala house is no chemical is a natural is a natural resources natural beauty of the environment of the world. Il riva le viola tanto no tanto telenoa I mea o tutupu ma mea o le antutupu ma di si fo vaenga o tula mai tonu lava ia o lau whanua o New Zealand so I to tonu le Pacifica o le mata upule de ia di isako o ngau le fukua uma kungi le vale le afo polo kala me fa na usili matali o lo yele li potile mo sa tua ni isa fai mai o le makua o kia le ngangana tautala a fa na wa o ngai to tonu New Zealand o le potile de yo nai lunga o le tautua ale Radio New Zealand International o le ai fa ilo mai fai mai o le totele o tamaiti e wa ta ilima tau sanga malunga atu o le fai mai o le makua o kia o le ngangana tautala o le research le nei na whaatiroina e le Education Review Office po le ofisale o ilo ilonga o a onga New Zealand o le whamtalanga whaia onga whamai o le COVID-19 fulmaleiva ia male e lua vanga le fa mai ia fa ia onga mai o le COVID-19 fun male iva e ma fuai le tulanga lea lua o le malosi o tanto fanda i le mele ta o le screen time mantua le tanto le noa I pia o nafi le tanto le noa I le mta nei ali isa e mo la masiamo o le fa vita o lo ia la vailo o le mele o le screen time ile o le kamekiki e kaunku ia Isa pe shera o kanalisa. Isa o seu. Isa o le wai tati mana tua teimi ai le I tele meio iPads, meio o YouTube, meio Coco Melon, ma meio me fa pena. Awa o fianga le via entertainment, fianga le wai o alma fano, e o le na tua le o tamaiti lanti. O le fia mana o le mele entertainment, e fia entertain la to ma fau. Ke lo foi sila fia foi e lo to fa se manu foi angale ta to ya sola ta alo I faf ta alo I fafu o le socialize ma tanto to oi ta alo lape o taimini ma tua I tele lava ia le ma pe ona sila fil tanto o to isa sawa lava le alo technology fa ne on po o tele fo ia adaptations pa swinga ai o lunga lava o le matafa yo matua
ma le lantou na inga o whānau, o ala ma whānau. Ia, I to inga me whapene entertainment. A whai angare, ia te ulawia o te mana tua, o BBC te au ia nai o nephews ma o nieces. O te alu whaamata, o te alu TV whaamata le anta, o alu uie, ia, o a ulawa na, ia, o te le lava o whaalongo I nai o kas, nai o usuma o tō whawhine, ia, ma niso nai mato ainga. Ia, la wala whaingo whianga, ore ki on lako iPad I alu e whai o e winga e kuka mi ki ke whai iPad. Te lo le sino whanga e masa no wa I hele me leo le tamiti ala me tamantai lenta. O tonu o whalsa. Ia. Usa ngā ki, o le mea ke whai aku. O lai kongon whalsa. A whamei ia tātou. A wakwe wha ngā iri kama. Wakwe wha ngā iri kingi. E rea I e leo ngā. Kusa e tatauna wha maasani le tamititi. Alu tonu o whalsa. E rei am sisi me ko ngā alu I ronga mawhau wha malolo le leila o telefoni. Ala ngā le mena le tati vai kailo I kongor ko whatsali I sak. Ia. E ke vai I le mea. Te vai. A kongo I leisi whatsali ko pore mena. E ui le ama whamai. E ora ka kolo kure whai. A nganga kau kai mai si ala nei whana witi. Mengi o pepe. Ka mafu I o le wa makanga I loa mea. Nganga kau kangi a whamai. Ale wheluk. Ia matua I whaala tamatiti. Peku ua kulanga o ngau le ua antoa le tolu. O le mea nai manao. Ua wantu mai o I le afo. Mai o le ECE. Po le o ngā amata. Ngā o ngā kau ngu ua kwa le whale wa mai. Whaongi. Ia, wale ke le whaongi. Whaongi. Ngā pauanga. Koi ki I whomara TV. Ia ngā le pauanga o mea ngai sa wailu. E pi wholinga mai whailele. E le na au whaia o ngā kua ia kā kou le mele. Mani. E rei o tātou ori mātua la ngai umira kai. Mātua la kuwale au ngare kōt. Anu wakuruka me ki kipa wakāna whae le whani. Ia pole awhawhau le tō. Ngā wak oiska me. E makuane aia. Pā wana mele mga orka me ki ngarka wakāna whare. Ki ro mara YouTube. Ki ro mara TikTok. Ai mana tua. E yei whakami. Ai misiane whaalea. Wha lima o ngō kausang. O yo ka mga ele o koe mga orko komelen. Ele o koe mga o ka mga ele Baby Shark. Ioi, ua manga ngā ore au nā hiki ngā. E mō meo me maari e fui ele fia e kā kuka ka maku e makamaka. Ore mea ngauri. Try not to laugh. Wa e le mea watu. E mā fua mai. Onga o kā kou lava. O leisi tūrang. Ia mantua la tamiti mātua. Ia o ka manga e kauri e fia ki rei meanga. Wa i se fui mea la u fia I lan toui. Ai o le research po le unga leo susu e ngā lena whai. Ia o nei mea ngā o le whailo mai. Whai mai I lan tau le iai le tobai lea e tā o speech therapist. Ia po I lan tau ia e ngā lulu e matanganta. E toi e tā wa au wha leia le lan tau tautala. O ka e isuri. Ka kiri whaalunga ka I ka ia mea ia sona. Ai ona o lewa sao le teknolosi wha ni ona po. O lea ua whaingo fie le tele o mea I le teimil nei. Ia wa easy access. O le winga le nantal. Ngā rokanga kua ki yola. Sa umare ako. Ia ma kua le ei ma sisi me koe o fia kule mawhau le tamaiti. Ia, o le nāsi o man. Ia, o le danger foi po o le ale whaasa mo le danger. O le whaingata. Ia. Po le whaasa mo le danger siu. Ia, well, it depends po le ala context so lau danger ngai. O le danger, po o le leanga. Leanga o le access o alma whanau o lesi fo ileanga na ileanga tau o le lantou speech, lack of speech po le whainga tau na lantou tautala ia o le mea fo ina e mawhai fo ina lantou e whaingo fia o na expose atu mea e le tatau na lantou mata ili YouTube mo i e lei mea o YouTube Kids e iei mea mātua e whaingo fia e tumantua I tele lavo hackers ma scammers te mini. E mawhai ona lantou o atu I tu tono apps whapene. E mawhai fo I ona, e mea whapene e whaaleanga ina le mawhau o le tamaiti. Tia ola I titi. Matua ane, tina app develop le mawhau o matua. O lae lava I le distraction po le danger ngala na vea I le tamaititi. Ola I titi.
Ioi. Ia le mela le fa mai le vanga le le speech therapist sa. Fa mai ma faio na fa le leia le tulanga le literacy. O le ngana tustusi ia ma le ngana tautala. Pe ava pele fa popoina ia le funding. Ia ma tele fa tele le ofenga wenga I mene yo a onga. Mi sia onga tulanga mo. Ia ma tanto wa onga ia o onga amata piuni ia onga amata le fa onga ile tanto ngana sa mo. Ja, o le ua mai o na whailo mai ele malo. O le ua ia le online curriculum resource. Ja, e mwhai o na whaonga I nei ECE teachers. Ia po whaia o ngai o a amata. Ai Anton, e le kai anga la wargamea. A wai le na ole, e le nga o le whaia o ngari e hawa o ingari le ngangara ko ana ia tanto wano. O le si mea ni isa. E sele tautala mel tama titi halu mala ko ai le fa ka fa makua o le sikai o e fa longa tu ma e va yatu wa ma kan fa ka ime ko miki me ye ko inga kala ngola fa me kong yo mana tuala ya video si lunga TikTok ma me le YouTube e ye tangata o la fia mali a o le la fa nga o le makua e ya o fuli mai lo ka makiki e man kwala o isiaka I tu manga la tu no e faia ia video sia. E mali e foile. Ai a failo la ka kamaki. Longo winga o mai fu wakangi e marka makiki. Pe a fail ko nga miunga tanga tumatua. Ole winga la le tal. Ole ale vai for ka kom ka pula risa. Ia ja ula vai ole fa ma fau le ma tu I le lumana e o lo dama. Po o lo alo. Ia whanga le, o te tauna, learn to say no. Learn to say no. Oe, o te si whainga tā nai mātua o le whainga tā o le ai o ni ilantu I tamaiti. Yeah. And try not to resort to the easy way out. Awini e a fia pe te result. Pe te ore unga whaingo fi. Po le whainga tā, po le tangi o lau tama. Tatile loa au ia o te ele avea masa mātua I lo observation ma lo vai atu I. Ia, ole learn to discipline. Po le discipline your kids. Po le, o wa le tamaiti. I mea te tauna ye, a whai o le iPad time, e ma whai na iPad pele tamaititi. Ia, iPad nao se tolus fulu pe. Pe I tu la uma. A would fast o so fai. O so ponga kako. Fa mai ku ye. E ko ki a moi. Ki a le lima. A fa le lima. Ka le ongo. A fa le ongo. Ka le fiku. O isi. E la ki a va venga umma. A la e ko wa ye. Fa mai e o le ko pisa mai o fe o ye. Ye marula kunga konga le pok. Lai pu lo le ari a for kamiki. Ba makamaka. Ale ke sa ve o ye luma I le poku manolo. Wa ye le te le o le afianga. Ya faila lo so toli poti le risa. Ya, ele na fo ya o ngali e fo yel mata fo yoila. E palasi mai ia te oe. Ma mantanto uma mantua. A misa tanto wia ye fana wia light. Ele yo la mata fo yoila dari. O ngana tautala. Malenga ngana tusi. Ele ia se mesiliatu. Nei lole avi folan tusi faita. Malana APC, malana AEIOU. Onga lua ngofona ia le mafaita. Yo, faita o isi tamiti. E fia fo ilele mai faingo fi. Ona fa matala mise mea. Pe ava ai leata. Ai o isi tamiti. Ia e makwale ilua po lale upura isi pera mai. Ia ole ngā ruenga na tantou. Ia ngā ruenga na tantou mantua. Ia ngau ko yo ko e pule al kamalo makua ire me oro fingaro inga ai dise me fo a kango I fo kongi no kiwi pe kongi ira no no kerfon pe kia I fa ai me se ka wo kerfon I vai soli e la kia kerfon ia ka fo lo mai ka ore kele o kerfon I fo le wo saur kemping soli a pa u me ar ka o kerfon I fo ia ngau sin ko wo se ka la Koe paur ka avod fo. E ngofola ma fo le kere fongi ngala e kongi e faf. Soli. Ia malisi na. A fai o le telefoni fo.
kamanga e koru afeka la o le afu. La vore ke fungi fōra o eri. Pe o le Samsung iPhone Galaxy. 15 Pro Max. 15 Pro Max, ia. A ka e la kamanga. E fiera ka ko fa eri screen o ke fungi. O le koe fa ka o se ke fungi fōra. Ia. Ia ka e la ia. E kango kurola ia le fashi malau kam. A ele on fa tele kamakiki. Ele on kamakiki ngai mafu inga kango le ke fungi. Ele io oi. O he ka kaunga e kango i lau ki le fungi. Wara me ngai fai risa. Ia. E ka usau rola ua finge o ele le fa mai. Kena he baluka o le pōku i e fai ranka. I just wanna chak merka kusfaika. Mai fere remote. Fak so kiri do le me ku le remote. Wa nga o nga remote. Ia. Nga mai le e fai ya. E fa longa oku o la lui ku se ke va ku i rumai i le poku mano. E le isi me. E le umia nga lu le poku. Ai fa longa la le pesi pesi. Ua makanka anu anga i. E sui lo fa pe nga longa ngor kamiki. Ia ke mi kongo anga o kako. E anu wa ku rola i e fai. Chaka ka sa va. Ia war ko ka nga fia nga. Ka nga fia ngor kamiki fia lu i fa. Ka sa va. Kau e whemir whaka, kau i se i whenimere. Ia ngai wa eilei, e kia, e te tau mawhai la vai sui. Anu arua, e mawhai anga sui. E ranga o kako. Ia pe iau na whai antu tala mua mua. Ko sanganga e rei uma mai le kangi mua mua re pepe wha mai le. Ngana. Ei. Ala whai le rok. So. Aru le. E ke ufu. O le ngā mko i ki e lungan iPad. E kangi me ror kome kiki tun. Koko melen. Ava vai foi o tanto por kalame. Totally mai. Ja, o lo yeni si vai ngai e tawon si le fia foi le pa ia manu tanto tolu minute. Te aile afolfa. O le wha ato uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili ato na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso tai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. Beta Drive Doctors i le tau longa wha tau i mangele wha pia manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui pui o le whana witi. O tuipui pui le COVID is flu iwa mo i la tau is flu on tau sanga malunga atu. Wha pia ma tuipui pui o le flu. Wala au telefoni 255 85 iwa. Mo so wanoe wha tino i nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o McDonald. A Manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. My darling, usile fa fofonga. I say you tala loa io momoonga. Elezio a tala Solomona. E peo le oti le malosi le alofa. Ia avea awa fionga. Ma baila awanga ilo uneiola. Ua avea lava oe. Matumu lo fa moe moe.
ia le tau manu salu pepe Lafo ia I whangaba a tele Kalue oe mole malo meleke Ai o pasanga I le fe au lau tele O le tula fono leke o me teri To ese le tutusa e le tutusa A pai e to ese atu fai mai e le tutusa E sili la o na fa a uma O ata upu e ole a masua Ai o te fa atali pea I se fua O te popole pea o mana tua Leina na sunga seisi au tupua Pei oe ole ula e se tua E tale tupa e fai o lona lua Awe I tae manua mao I le ngaluna o na whaafua Malanga na luto atasi Na lutia I pe au ole sami Toe taiane I pe au wala Mai wa musule te ine tau sala Fa a moe ngā wale a wala E lele se a e lama le tio tala E le fai e so uloto Ai tulo fina ngalo Wa mali e lau fa alo alo O ita o si unga pepe E lolo lava I le angi a le matangi Ai o te pese pea ma o fai loa Le o se tupu po se li I mauoa E le o ita foia se tangata poto Po se aloa ni Samoa A o ita nei lava O si tangata noa Wa uma fo I ona e loa Ti o taloto wa malie Toi fua teine o meleke O le apo I siali ini usila E mama o le fasalele Ua malia lau fa alo alo O le apo I siali ia o a o Aeta tau fai sa ili Ma fa atali tali pea I se aso Aeta tau fai sa ili Ma fa atali tali pea I se aso Tai Irish e le rivang o le fiolo tui luse fulu minute ona tale o ling July lima tale lima va fonga tun malulu tanto tunu ia isis foi poponga I tale vai funua ia fa pe foi tale talonga le ngana Britannia tali mai ali isa ankol tanto polkalame o le awa uli ana leila o le termina le te famba oni e mela sa interfau na utala noa tuai ele tulanga o le aisa lea ua mantua matautia le anga yantu fo yantu moto le Pasifika o le manta upuliri e pe ona fa alia mai le TV tas a New Zealand vai mai e sele tu anga matautia o le wantu le aisa le wantu ni tono o le mano tonga se folu ma le fitu tangata e au fiai masui e o le king ya le common zeros ya antoila mo se li fai pi sinisi o lo o tu ua ia i le tulanga lea o le awinatu i tutonu o tonga antoai ma le whaata wina ya o le methamphetamine ya po le meth
ia po le aisa fo i le tātou ngana. Ia po se ngana la tamai. O le siva e ngā le sa wai. Ia, o le fai mele wha mtalanga. Ua makua koe a inga le aisa wha moe ri sa. I le atunu. Ioi, toi a le aisa wha moe o le malu tonga. Ia, le mali e fo i lai lau fai tau toi le mata upule. E le na o tangata ia le e afo. Na loka mai e le mata upule ring. O lea e iai ma le tangata i totonu mo le customs. Ia, mai ei fo i malesi tangata leu te whai tau atuai. Ia, o lena tau whai loka umai mai ei ai i le mata upule ring. Ai, o lau whanau no anga risa. Ia. O le whai mai, e iei mal tina la i titi. Ioi. Whai mai e iei mal tina la i titi olo no winga tina antala vau. Ua, polo ia e le whaam sinonga i tono le malo tonga. Ina ia whaatonu wina ngā luenga fui lele mo le community. Se lawi tau la ngā lue fuai mo le community. Whamaile tala ale tumai taile. Whamai o ia manisi o na tei e tolu. Po isi o na tau songa e tolu. Lantou te whangaina. Ia le mele o le eisa. Ia so uma. Soli. Alale me o le e whaatau tupe. Pe. Ia. O le ngaku langa ni isa. E ni mawhaina o ta uan tua ilungai. Ia. Ai e yeile a walan to mai ta ile o le whain. E mawa ile aisa. Ia. A kongua nga oskanga kai le mana mai la utala na ua whai atu. E yeile me to tia la i titile. O le whain. E nante mawa ile na me o le aisa. E ta umai ai i rizako. O le makua makaukia o le tu ai ngā whana au whaasaina. O le winga lauta. O le mo mia kakare i aso uma. Aso, wai vai ska kani sa koe whangai na le mene. Ia. Ia. Wai vai e. Vai ki ngoi. Vai tinui. E arangi fōringa o kakare isa. O angi ngā me whai a o angi o ngā. O e mato ese lava ia lato winga siu. Wai o tele ta ua tule swafa. Ia, ia. Ai, o le tangatel ni o whai sina level na mafuta. Ia. I ro uto e ai antu i le tangatel ni. A o ia iei i lungole a whala au whaasaina. Ia. Ma tui isi lava o na winga. E le o le tangatel lea na mafuta mai a o malaiti. E ai. E le o le tangatel ni na o i loa. Ma tui ese a ia. Ah, me wa isi ai lau wa i le taimi. Ma le taimi mua no lo mafutai. Wai o le afu. O lo i lo na tala no. Ia. O mea e tala no ai. O le matua i ese lava ia. Fo e ngale mata upu e o te le i wha alongo i mumua o ia tala no. Ia ai. O te le i o mata upu ia. O tala ia e fo isi teimi alo lua tala no lava ia nai. Ia ia. Karakara ngokokas. Karakara ngokokas. Ai sali masani i longa ola. Ai sali langa ola ngā atu. Ai talu o na whao ngā ina le isa. Ua makua kere ala matui. E moni la. E ai. O le ala sau whanta tau ia. E o se mele lei mo ia pe. Ia te ulawa seu e le. Ia. Ia. Ma tu i holo whalawa ia i sia uho lea. Ia. E tangatani ma tu i o uwa anua noa. Wai o le mano si angana o le afo. O le whala au whasaina ni asi. O le mano si na whala au whasaina ni. Wai o te vai o whaalongo i tangati o whaonga ina mea ni. Le whala au whasaina ni o la isa. O whaalongo i la tau mala tau talafe. E tasi la wale whaonga. Pe tasi a le tofo iai whamai. O ili ai. O ta tau na o wate o mana o mia tamale. Ia. Wheanga le ia e maulo i Willem Vaina tu alu esi. Willem Vaina tu ave esi. Ia te ula vai le lei mo tangata ni lo te talo no atu. O le te whita o tulunga i le potila ali isa. Wa. Ia. O le whai mai. Mo to telefon tangata po o whelolo no mea o tangata. Ua malili ue le mele o le isa. Ua tele o na vaenga. O le vaenga momo. O i lanto e ngausi e kakere i lopo i le ngausi.
Ia, lua. O ila antou le sa palai. Wa so se oloa ka ngai ka sa palai me olo. O le tau. O ila antou ye toe vai ina le olo. Ma fa ka ia ka fa lo ka fa me la vanga ki pia le olo. Ia. Ia. O nga ku pepa no la ia le. Ia ma tu fa tu tu. Wa na ngo ka ngo ko ka pule le fine elisa ko. O lo popo le ngai. Ile alu ilunga o le mele o le sol tu la fo no male maua i o mei tono le tunu o tonga mawhiti. Male. Ala fo i ala fo i alu alu maari i fo i lunga tono samo. Ia. O le winga o la utana. Soli. Se wata tauna fa i se fuafuanga le temini. Wata tauna matua i fa i se fuafuanga. Ia maka ki lofo. E alanga fa i sa. O ngor kupe vanvine me. Olina. A olonga le anga la lea. E makua whaavariwari ia ma mawh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 aw
Ia. Tala no mai I winga tau ia I tau le ti Apollo. Ia. Tala no mai. Wa makan karango mer ki Apollo. Iui. Au ia. Ia. Ti Apollo tala no mai. Ia I fa mai ia tai na faali mai lona telefon. Fa mai unte mata tu I mau fa ai tu. So vai tu ma si itango ne fa matala mai winga o tai. Ia. O nei fa pesa mo po le mafu anga wo fa tasi ma tangata. Ia on lo ai no fa so fa ka upi. No wa. No holo te. No holo la via emisio so son. Ia. So ni wo ma tu I se la valo fa longa tu no telefon. La se la ngonga ia o nga ka. Fa no se. Ia. O ta wo via tangira. Ia. Wa I toia malingi o matai lo va ia. Yo so se le fie ia o nga ka. Ia, o le fie o le ia mo ia na o le fie. Ai tele le fa no. Ia. Ia. I le tulanga o. Jo uso le ase. Ia. We ia ia pe fa tu le fie tele le fa no. Ia. We o le wa ia tofu ina po ia I fu I lunga fa la fa sa ina neo laisa. Ia tal I ro ia tia ula vai. Ia. Ia o te mana tu ile tala leo le fa pertani it's easier said than done. Ia. Mo ia o te fai ia tu ulo. Na vana. Ia na dala me fai au ia malona fai tali. Ia. E fai lona fit feelinga na pe tu pele. Ia wala uma kua funga ia ole na. Tano fai. O le fe mai le moli mau le Salvation Army le ofenga le Salvation Army le o tonga li sa pe mai. E ia lan to rehabilitation classes. Ia po senga foi e toi futua ia ma fo tanga ni. E iwa sfulma tolu tanga la e anga ia tu. Ala stand by ia le lua se lau fast food tanga. Ia. Ia enga folam fa popo fa kasia I fingo melanga. Ia. Wa o van tu mo le totsela. Ai a fai ole al wa kul ka le fa ngaina le mele. Ma va ku ilis ka kam fa pe. Kof e li fa kula na kom e pek fie kofori so. Ia. Ja? Ia. Oh. Mai ke ngalme. Ia. Seria o kere mai. Não te. Oh. Pou ko le ai eu sou le. Eu quero siri fa le. Le ai seu. Ole. Vanga le mata pu le se mata pu fa no ia dia. Vanga le ia mo ia le ole fala au fa saina ni ole aisa so le. Ia jalo no ora si uso le lo te talo no tu. Ia. O fa no. Awangi winga ka ia so. E se de vanga dit fia. Ia. Ole mata ato tanga to fia. Ia ole ma li e fu ila o winga. Fia o tanga tale e fai jokes. Ia. Vanga de aro wa fai jokes ora ukam. Lono winga e tai pela vo e ma fu le winga la tala. Ia pe nga ka uma. Ole na. Ai kalangoa ku kalangoa mai. Ai le kalangoa fu I le kalangoa I sis. A ngala wo fa ka singa wo ka ngofia le fola avasai. A wa ma ka kalangoa marki apol. Ia. Oisol. Ka violai.
Eli fa pela ko manga o orki apa. Ole. Nei se ole fanga fa matalanga na fa ole fa matalanga na o fa alongo i mo binga lo na vai. Fa ole le fifi ole fa no. Mo to ilango na lava de fifi. Ia. Ora mo e fifi. Fa ole le vor polo oro me no kam. Ja. Ie. So le vor polo oro me no kam. Ia. Ia. Voilà, hier. Eu vai a coisa vinga só depois. Eu vai o que vai cover que me show lá cai fora do lugar cai. So. Ai lo que foi anga ia olo ngongo ka ingat po. Olo fia karango ye. Ja. Malo o fia anga de ia ICC karango ia nga fa fika ri fe ngai ma se o so de we pe one sa no asio. E tele tangata wa mal liu. Ile voila over saina ni. Tele lava mafuanga. A le ole overdose. Ia ole veanga le wo tau mafa, veanga o tau mafa wo ia faia. Ia su masu. Ia ole mafaina tu take il tino. Ole si mafuanga lo te lo ya ui. Ole pule soi fu. Wa ma to imalo sire le voila over saina wala to pule soi fu. Ia te ole vai malo tonu. So os tangata e tango fia I whala au whasain. O lo yeile depression. Po wha anono anga. Po ti ngā ma a whita uli ma faufa. Lo tala mo ile pe whai mai al tanga tele e le ise se depression e o lae fia. Ite ai fia te fia o ia e tele anu e su e fia I whala au whasaina nei se. Ole mea na o aloa mai ia se usole au alonga tia la o tol tu langana ia ile pule soi fu no ko ka wila mala ka manga skimila ka na mato e fitau ia te vai ia te mulmul manata na mato e fitau ia we ko no mo o to se kilo tamo lawo wa o ia talo no mai atia factually o ngawo ka no marki apo sa o o ise rua mafukanga mafuki apo afa meno kama sone ni o mea e o mafaufa o mea e o helo mafaufa pe a o kangoni so e vai me leanga o me feile e te o pe e tango fi no winga na mole mai mo fa funga ngal tanto tunu oli isa aku a lo wanku se kama kiki longa a inga I po se si o le whana ua amatan tala noa wha pēnā tu I mātu. Longo winga o le mea ngā laua kupu. Pe an whaifoi lele o skama kikire kango se mele o se ava mālosi. Ai alua kuke I au whamea ua whewhele mōri. Ia pe whewhele. Whamea ua le wā makanga musu inga I ki apo. O longo winga o haunga ngā le bēde. Ia, o le nāsio. Ia, tanto matala I Samoai. Wa tata vai atu I wa mata fo ina isi winga o nai tata wa inga ni si fo o tata wa inga o hala mawha nau ia o tina mata matua ia o matua tua a ia so o sisi la fo tata wa inga o tata vai atu o isi fo ita tui a mata fo inga leo na e fa fsili a ua te fsili fa anga le se fsili ele ai mai ia tala noa fa le lei a si wai e ala tulo fsili fe tau I mali mali tulo fa fo ngat ala tulo fsili fe tau I mali lele wa kiri nga ele association e mole o na e tom fe fa fide mu ole o nga e mo kan ku sa ai tom fe lele fa file mu e nga fe sa ole ri oi sa ole ri oi mal ia o le whaafile muna ko ulona ia le mui ngala mai a ilunga a makalo malaulaunga ia ngala mai a ilunga a makalo wa va ia la ia le skanga kangi maku ku ia le keminga ai la le onga yo langa voi o lawa ke a ko le mele nga fa lo sa la kangi mo ia la la e ke a ko le mele nga lenga fa lo ko lo kingo makwa maloa makwa aki a lo ngakin ya Antonio tau fa pe na foi le bele ai langa voi ka ka o fa lo ngoi elisa ia
O me la tu te whaangaina i aso uma. O le mea la tupu. Whai mai. Lau kama lau kama ngā karangoa e le pārang. O me langana. Fiku aso le vai aso ngā ke whaangaina i le mea lea. O le fiku fui ngā aso. E le moe. O le si fui nā se. Eoi. Ai mana tua oi. O ka kou o ka ngā ka soifua ma ka ngā kaula. O lo tino mo mia le moe. Wa ole tau tonga lea matua i pito siliana tinga ina i le vale ari isako. O lo ufatu. O mangua le la makua i kaka vale lo ufaku. Kuso o lai kau, o lai manga o mi awa e moe. E le mu kaka o lo ufaku. O le kimi ngā pi o lai kau kumara i kiki vo i le le fatu. Wanga lo wala mai ai lunga, fa mai o fa le velave, maliu fa i ponga, kara ngā keu, vaile le hanu la kore, o mele kaka o lo ufaku. Ioi. Ai a o la kimi ke moe e kaule mula i titila le tanta lo fatu ai a faila o le ke faunga inga me fiku aso le vai aso e faunga inga o la le menga e kupu lo fa yo e unga tamure mai lo fa ku ia o iso e lo faunga inga ngame makwa makaukia ai ke no ali sa ola vai fo le tanto por garpire i umaka como ka ole na mali ai se le ta uo o por pesile ya ka walunga ko le vaenga le ni o tanto por kara ai tanto ana fai masiaki le no po ngai con o poco o la wo so i fa for fa malamba le fia firmi ai ni ona se vai falling na mai o lo tausa ili sina tupe mo sana me ai oi se ta lo fa isi nei alu toto e ai ni ona wo leilo fo sona ina saluto na matua mai le ole fana ole manu ia lena mo aso asa se ai nga ola fia fia ole lo faua ngia ole tofi mai le tua ole fana Fesa wai tu matau memu mai to e fasilia tu pele onga sau ole tali le ai e tu ia lo uloto pe afa pe afenei le nei tei nei titi wale ai sona numanai sau tu na matu avai le ole fana ole manu lena mo aso asa se ai nga ola fia fia ole lo faua ngia ole tofi mai le tua ole fana o se va ai nga matu e fai ma fa manatu tu pe matu e fanu o lo tu pe lava ya so fai so e o foi pe ole loto vai la fana le olo na mai le tua lo lu mana ilena ini aso olo mua mua saluto na matua vai le ole fana ole manu ilena mo aso asa se ai nga ola fia fia ole lo faua ngia ole tofi mai le tua ole fana se ai nga ola fia fia ole lo faua ngia ole tofi mai le tua ole fana saluto na matua mai le ole fana
sekeli ma veliana vai fale sekeli pale fantunga panang tu la fo ina ya ai toisiaki lo na potu ona fa me na fa yana me onga le lo pola lo walu yo le ya ona wan wa kuilu mar fale olo ya man wa koi lava ya le pe uma kuri ko isa ko piki man pe afe onga mo su. In this update, derelict buildings are plaguing councils across the country. A remit asking the government for stronger powers has been passed at the local government NZ conference yesterday. Gisborne Mayor Rehet Stoltz says councils can only step in when buildings are dangerous or unsanitary. She says council should be able to stop them getting anywhere near such a state. So if we have a proactive approach and have certain requirements from building owners and giving councils those powers, it will drive economic activity. A member of Korea's ski community has spoken about yesterday's triple fatal crash in Canterbury near Geraldine. It's believed members of the national team were travelling in convoy after training and due to compete in the Winter Games starting tomorrow. A close source says they were young, talented ski racers and everybody is shocked. The government's taken the rare move of placing Duval Group into statutory management. The development group was put into interim receivership this month after an application by the Financial Markets Authority. Now, one team of people will handle the processes rather than multiple insolvencies. Herald Property Editor Anne Gibson says, according to the Commerce and Consumer Affairs Minister, we'll next see the initial report from the PwC receivers. I would expect a statement of financial position to be issued there. That will give us an idea of the assets and liabilities, and we may know then as well who's claiming. The Environmental Protection Authority is warning of the effects on unborn children of the herbicide chlorthaldimethyl. The US watchdog issued an emergency order banning all use and sale of products with the chemical. The herbicide is also known as Dactyl or DCPA. It's used to control grasses and weeds. US authorities say there's a risk of thyroid hormone changes in unborn children. That's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson acknowledges there will be a variety of responses within the playing group to the shock exit of assistant coach Leon McDonald. He's left the team just 5 matches into the role. The stunning news drops as the team prepares to board the plane to South Africa for 2 much-anticipated rugby championship battles. Robertson says he spoke to the players this morning. Everyone will take it in their own different ways, but the big thing for us is, our focus heads to South Africa now. We'll have the conversations that's required with the players and get round them if we need to. Former All Whites midfielder Clayton Lewis has faced a court in Sydney over the alleged scheme to rig yellow cards. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi runga rawa, ti lewa 5 minuti wa tene le tuna 5 na o whaafonga tunu malu ni tātua tunu. Ia, i se swai whapoponga i tala i vai whanua le ngana Britania. O se whainga nei se reporti o le entala o le tau mai le ofisa vai tau i nei i au ki lani. Na fa fi malpo na nei fa mal report e tele ona awani se waanga ia mana se bilang e mele tu i ma tu i sai se fulu ono ti ki rile velmolu le so ma lu le pona nei e ono ti iva ti ki ri ma e ngoto la ile to ono minute e to itale tu life e ono la fi ana nei Mola sa antao la solos futolo au kuso telefoi ona awala so antao e ai nei uanga manai timunga o le ato mai ile au le antao ya sibilangi me le tui matu i se taimi ile vavea antao se fulu fitu ti kirile vela morunga la so antao le malu le po e se fulu lua ti kiri ya ma e sola ile toi fitu minute e toi tali tu la fitu vavea antao e fatalo fatu i ainga mo o lo mafutu mai le tatu por klame ya au le mana vonga i lunga la wala le Radio Samoa se fulu lima i vatolu a mo malo lava le tawa tai malo foi le ono sa i male ngalue i le nei foi aso sa inga nei se reporti o le talo le tau mai in mai le office fa ai tau ina i Samoa wingo le tau
Wow, feo lolo fa solo ina malosi on Sevilla o le toa o loa. Sevilla mai saute I sasai. Ia o lo fitia I Samoa ma e au maia au matimu puu e a whila tinu inisio Jamie. Anga e antu pōna nei, ia e au oma nei timu puu e iai. E wha tau Sevilla inisio Jamie. Luas fulu valu tii kiri le velo molunga le soina le tanto antinu. Luas fulu tolu tii kiri le malua pō ana nei. Jamie nei Samoa o le ua 5 minute o te ene le tulai. Ono le fiafi o le ua 5 minute o te ene le tulai 5 o le fiafi nei au Aotearoa. O se vainga na se reporti o le tala o le tau maile o fisa vai tau I ne au kilani mana I Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance I lodonga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasili tulai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, se vengi ni se report tu ala tele lo ala leo radio Samoa se fulu 5 I tolu a mo. Ia, State Highway 1, no malang mene saute se otele toi ma tule tu lama fitu minute le umi o lau whainga malanga. Mai Albany nei Monkau, State Highway 1 level nei 5 minute le umi o lau whainga malanga. State Highway 20, mai nei saute se otele toi sifo 5 fitu minute le umi o lau whainga malanga. Fast 5 minute o lau toi malanga mai nei sifo I nei I saute I le 20 pole State Highway lua se fulu. State Highway 16, ia pole se fulu maleono. Ia whaila wasini pisi e lo malanga mai nei sifo se o mai nei I le city e 5 minute le umilo whainga malanga mantua I whaatele ina poloka ia ma le pisa o wala ia mai na le city se o tule tui sifo I le State Highway 16 o le tu lama 1 minute le umi o lau whainga malanga whai le muna usa Samoa e malo lava ron sai malo fu I tawantai le nei aso manu tua pele tātou tu la fono e whaatanga lau tutilo a e whaasa le whaasisila. Tolu Radio Samoa Kasilima Ibokuru Amo Polokalame o le mana vonga luenga le Radio Samoa le rivainga le fiafi Elisa fala vlo tau le Elisa so tilo tasia tu ilunga le tanto map le taimin for mid reporti ia le eleni fala le tau e Merry Court uma amtaba Merry Christmas e makwa Merry Court Ia, ole mea le taimini, ole stof. Le ua lanta le ona I le whaingo le vensu. Awune ngalo nai ata. Awune ngalo nai smile. E se le maa nai o lo smile. Whea ngale, e tele loa o ia. Whai e te ata tu e se sina e tu mai le si tu lo tau. Le tele loa e pu nai whaano no pe wanto I seu wafi kalo kamanga e ngofo whaka. Le ke aka kui lo loto mama. Nga mingo ia e korongo forga kanga ke aka ye ave e kusi malimo ka nga e verka mai e je me ke manga le ai ka me ngari ava ai ku ka kom fai ka kusalo aka il polonti e ma so se pero I ka so sila fi to tele o tangata so le e se fi ala to atemo polonti ai o ku isi so le no wa la me o le lua me nga ma we ne fa e ma kwa se fi ala aka mo la polonti e va fi ala mako o ti chef ma ko me ko le o smile mara aka Yo, ke orga ka niska ka ule leia le lira ngasma. Ka reo se kit. Yo. Ka ilo si fai ka pe ko kusa ma smile fai ka pe ka. Is the one and only from Ottawa. Foi nga smile venga ne e kasi al smile ma e fa alongo de sound venga. Yo. Man tua e se smile. O smile le se leo. E se leo le menga smile. Ale antala. E tau fuafuanga tān mo no.
E kau fuafuanga kāna mole antai to ngā whiwha pēni. Mi se apa whi o nei tumu fusi tono le tau tāwan. I ni au ngāne ata leo tili. Langa mana tua. Na o le tai o le na filo e makol kit. Yo e. Lua whea ngai lola ia le makeke pua ai lea wauringi. Ya ngai kele I filo ia ku ya pike. O longo wing. Is voilele is very dangerous. Sa ora ka le skoi ngol mako wa e ringi fo ma. Ai. E kanga le smile. E wol leo kele la wa pa.
sakala fi so so o falela o ai pula bata o mama o famisa misa tu ai fu la storia ina ana ma tu la valia ile ma apena o upa si tu tu fa ni ma o fa le anu pero me ai ase fu ni ma o ka o me te laina e ora pai e ma o mi wan o le mo e la va ka fe tu li fa to a toro mai le fare o tani a si o si a fis o si e fa fare au fe to lo fini quando e tu ma tu se ala o si a fis o si e fa fare au fe to lo fini quando e tu ma tu se ala Lava ole tua tala pe a fua tu le tau o loa
pokvali ole Dr. Rome Bandy le divang ole fiafi ma le pese o fango ina la wa kie ole toa ina wa lua mala fa miru te te ai nei ya le a fo le lima polkala le bana vanga wenga le radio Samoa tasi lima iwa tolo a mo ya o ai si vanga i to polkala melisa ia on to ena ol ta le polklame a ole a vanga fo ile ole ele limo oi mai le sunga le fafinga inga ya pastor soli lo longa ya o le tutoi le tu mista mitale no fa fonga toi le fo il maluta to tunu sis foi poponga itala vai fo no matala italonga ile ngana Britannia Ole Ardas Travel o lau company e saunia umau tapilanga mo so se malanga Ole au nanga te togi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matau ti o le tau ngofio pasese o lo o iai le teminei. A e le tali toru susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. citycars.nz Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le afiafi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi ai Domina Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi, o i watasi, o fitu o walu. Old Watasi, o i watasi, o fitu o walu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo whalawa. Whatautu e lua subal whawha i Bwesfulu. A whai e te whaavai le aso vale. Wai jiji lava lo alosi. E whanau mai le tangata i le lalolangi. Na whawhangai me ai ina ia malosi le tino. E mawhai ai o na ola i lona seo manga. Ua whaia tui o waila au whaafo mai, e puipui ai le tino mai wha mai, e ono a awhi ai. E whaapena fo i le tūtau au onga. O le mawhauwhau, ina ia poto, le mawhauwhau. Mai le tū whaale nganga, ina ia malosi le ola whaale tua. Ma le whaatua i le tua, i le o ai ai. O lono winga, o nei sau niuninga uma, e tā penpena ai le tangata, i le aso vale, lea e tūsia e le whata otu a whai, e te whawai le aso vale, wai titi lava lo whata tua. O le aso vale lea, e fiu e tau whaasao atu se ngaruenga, ai se lava. O le aso vale lea, e whaatali atu se tadi le lei, ai atau nu mai, o maa sei. O le aso vale lea, na iei se anganga maurunga e maua mai iei, se mana onga tere na loto iei. Ai ua lei e pei e na fia whaamalo lo le tino. Ai ua le maua. Na fia maua se tupe. Ai ua le maua. O langona mawhati o le mawhauwhau. Ua le maua se tali ma le maua se fafo. O wha le tōni wā wha le runga le i ma a inga o e ka le sia ma ngā ruenga. Ia maisi lava wha le tonu. Ua mawhati ai tangata i leolanga nei. O winga matu nei. A whai ua whaia ina ai, a whai wa to ila loai tātou wa le mawhai o na tātou le tapasa aina nei awala. Lona winga, e la titi lo malosi i le aso vale. Ua si ilima i wha asosonga, ua tātou maua le wha vai,
ua tātou le tu mau le wha maoni, ua whiriwhili e whaia se ngā luenga leanga, ua manu mālo le papole ma le watu atu wale, ua fefe masola ese mai tinga, ua te mumu ma mui mui, ua wha au ngāla pepelo, e alo ese mai ai ili tiute o lo whaia. O le upumoni, o le aso vale, e whaalia ai le tino mai o lo malosi. O le tangata malosi le aso vale, mua, e tū mau, e whai le mea tonu. Lona lua, e ma mia tonu, lona mawhau, ma lona tolu, o le a whai tau winatu, le a papo inga le nei le apostolo Paulo. O usoe, o le toi upule nei, ia o tau lotu te tele i le ali, ma le malosi, ma lona mana, ia o ofu o tau i ofu tau ato toa ma le atua, ina ia o tau mawhaia, ona te te e atu i tonga fitia le te apolo. O wā tātou te le tau matangata, a o ali sili, ma whai pule ma li o le pou liuli o le nei laulangi, a toa ma nganga leanga, o i le nei laulangi. O le mele ia o tau tango ai, i ofu tau ato toa mai le tua, ina ia o tau mawhaia, ona te te e atu pe a o i le aso vale. Ia fusia o tau suru ngā titi le wha maoni, ia o ofu o tau i le ufi whatawhata o le amia tonu. Ia talia le amia tonu ke riso e wha alai nai oe, ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuka City. Solo,
sio formali e mai le au fai pese o le e ka le sia me tutisi i tafa ma le vingo le li fai ngoina aso ma le feeling ai fa tau runga toile jant por klame o le mo o mo le toile nga fa tai ia le sunga le fefenga ia pastor so lia no longa o ma fu jant por klame to Moses fa poponga ile aso ntai o le taimi ma sani. Le wa join sfurfitu minuton tale le tula e onno tale onno ri sa ko la me happen ia le fa funga tu tanto tunu ia ses fa poponga ia i tala vai funua ma telefone ile ngana Britania le ngana tailia amatalia masi mafutanga le tanto tunu ia ma le sunga le ia taitu ma naia o saulo fia ale o vai pe uma le wa mele li sel manjamo ia le mai alfa tunga mai le fitu lima ka ko si sian tu le manu samo malan ta longa ile so antangau o fe le fe ka longa lisa ia o fe telo ia nga ia yui e fa ina fit suva ola wani pa sili sili ate pa tu saina ise apa la pi se pisu pasili se vasi que mai piti pasina sa pasui oni tamato mani pi Tony love pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe basa pepe ole po Hey ho yeah ma lole fia ma lole sa ola le me ailen ka umur pesere ari isa kere ifa lo ai le ngaro lo mafafa kanga ki kala ma ga inga so ole me ainga ka ole pitu po ole pisu po le ku ai ngole helabi ya ko mai la ya ka ko ingi ai le fia me ka ora ngao ia pa wa le pisu po ka fio lo me ile nga ole pisu po le ole afo Pacific ia ia onga kulua kule ia yo ka ma foi le Obama a o ichi mo pisu ia e fia o il me ngornga ia la ile su ingi sia ko inga pisu po i to tonu le ia to no so le ma kwa ma nga ia ko ka pisu po le we malila ia mangi vudo wa fe ku ingai a mo longa sa bila pai ia la aku ko ngornga te wi fa ko mo si pisu po ke mo elefant pa wale me ke o singa pa i lungolo ofu ko ma wai awa e menga e ke visili le singa pe mga mairo pai you have a tissue ia nga fa merkana singa isa 50 cent Vamos a senga isa $1 over there. Ele varia for senga. E va ka foi me patishu. Foi be patishu e fa ka wore. Agora o e tu le wa mai le lixele tanto manu samo. Tasi lua tolu fa. To a fa sui fo o le mo mo le anta aloi mo le manu samo. E se kui fonga la usinga wa e isa. Ia o le tanto starters po le ulwa e se fulu lima nei se mo. Ia le lan tanto amanta i tanto backs au i tanto forwards. Ia o tanto pair props o loose headman tight head props numero tolu. Ia tula i mai le ali ia Aki Seiuli. Ia ma Marco Fepuleai. O le numero lua po le tanto huka o Andrew Duwala.
numero 4 ia po ole ia numero 4 ia Benjamin Petaya ne ia o numero 5 Samuel Slade. Numero 1 ia po ole tanto flanker ole tanto kapteni foi ia ole uso ia Theodore McFarland ia ile tu le numero 1 numero 2 Murphy Taramai ia ole tanto numero valu ia o Olajuan Noah. Maro fa tangeli sa ko numero iva o le li o Melanie Mantavao o le tanto Fishy o Alai Di Angelo le wila o le wingi numero sfulmatasi o le li o Pisi le lua se fulma le lua le li o Alabanti le yua se fulma le tolu temi mua i le Manu Samoa o le sunga ya lano milo le sa wahi to fo le to fitu o le Manu Samoa le nanga yantu ya i pale Ferrani. O le wingi numero sunmalfa, taimi mua fo i lea i le jersey le Manu Samoa. Se tasi fo i o sui tuai o le teito fito le Manu Samoa, le sunga ia tuna tuitama. Ya, ma le tanto fulupeki le aso antai au, o le li o to masi alo. Sio, tanto fa leo? Ia, o tanto fa leo ne ia si Manus fulu ono, ia lusi a sama malolo. Numerous full fitu TNT tui maunga numerous full valu lona ulua ita alonga foi nei ile Manu Samoa o Brook to o Malatai. Numerous full malaiva sinio to le 4 numero lua se fulu le se foi alo le tato atunu lona ulua ita alonga nei po taimi momoa wea fai le jersey Manu Samoa ia o le uso ia Jonah Mau. Numero lua se full tasi Danny Tustala numero lua se full lua afa Moleli. Ia ma le numero luas fuma le tolu ia o Stacy Ili. Ma le whaia onga taiulu ia o le afionga ia Mase Mahonri Swolga. Ia, ma lo wau taia i sa ako ia talo si o le a maruia ia le tapu whainga fo ia le tantu au. Ia, ma le aua fiti le so a tau o le advantage o le aua fiti le i sa ako. O le talonga le whaia le malaya fiti. Ia, le ngantai lea, ia o le le vantu na umal talonga fiti male olo peleki. Ia, le na whaia ia kirikiti o le peleki o i fia San Diego i America. Ambutaila. Ja, ole tale ono i le fia antau li sak. Ia, oi te tu se le tanto temi. Usale le ia ka ko kai mi mafit. Ja. No inga no tan fitu ina Samoa. Ia ole te mi tonwana ola wa uma mai fo ita fonga nisi mai nga wenga i le so antau i Samoa. Ia tonu an tolo le fale la e mama faile lotu faile me ai. Ja, ona mai mo no la ia le talonga nai le fia antau. Ja, ole si antantu talonga li sak ko le uta mai atu. Ja, ta loile man Samoa matonga. O le tantu ta longa la na pi mala ve fa ye Samoa ya o le tulanga le pio ni ya le tantu au le Manu Samoa pio no sam dia tu ta longa le so anta ya o fi tau tu ni talali sa o tu sanga ni anto ye se le tu sanga talu ona fa ye ta longa ale Manu Samoa tonga mafiti o le no wingala ele se tama i tau sanga nei lua fe lus fulmalefa o le makwa kele au se lau tau sanga ia na fa mana tu inai ya o le la o mai fo i le Manu Samoa ya o le se lau tau sanga ya pe on ta o mai le lipoti o le a fa mana tu ina i le ta mo sanga le o le NPC lua fe lua fa e la ukala le kufika la ngwango e se mo le pese ia la ga se e fa o le kala ia i le mele ka o le furuip yo langa ia si o le fia le kufika la ngwango ya ma ne ia wa o e ai longa ki lo ani furuip o aro ma ke yo e le ai e le o furuulo o le furuip e se uma le pese ia ko mele ka la ngore menga ka o le furuip langa e se uma ko nga furuip ai ese mai il furulo
Oi, ono me duce ona tale ole July, ono le rivainga le fike lori Jaco. Ia. Ja, ole mele ono fing toi foile. Ole mele ole fruit. O ke le loia e be fa be ilo fulunga o ipuri sa ko le process ma sanga e fa nga inga fulunga o ipu. Lena ma tomata le TV. Baka makar ko komel. Le ise ole ya tau la vai. Ya ta ilo I di sio wa uye ile onga tina o fa o paipa. Ia. E ki ala paipa. Ma fulu leipu. O winga I fa ko mor sink. Le ole. Fa mai mau o ile paipa. Fa mai mau le vai. E rinse. Ke le pili ke le ko ia. E rinse ipu. Ia. Ia na te pele vai. Fulu uma ipu lo uma na rinse. Ia. Na to e rinse la ia. Na te ula ia e leise me anga fa akumur vai. E fa akumur sink le vai. Ke le vai anga me o rinse ipu. Fulu ko e rinse. Ke lunga le dish rack. E so me to tiane te tau o me te mini as. Le winga lo ngala ke wip. Tu lunga fata. Ma naia. Ele o solo ai ke le. A ko ngue kusana ka we sa mo an menga. Ia. Ko sa mo le kalongo mai. Lo ia pa wanga ke. O nei vo. O ia ki vo le puni. Kai mi uma io cheu. O ke kar pesa mista ke po ma fulo io. Mai mo polo. Ele. O te le mai mo fa funga mel tanto tu le vai ngale. Se uma skedi ka pa furuipu. Ia. E kukusala ka o me momu me le ka o le rinse fa ke e se me na ilunga le pu foi le ngai ngai ko nga me ai ya ma salu va lila pisi ko ngola pisi ya wa o ke kangu fa kumurusing piko ilano ya mo me o spungi makui mangai ya fa ko maka ko ilole a maka I mo me o sasa ya fa solo ko I mangai bowls ya Anua koe kongu maka ko ipu ma folo. En ko ipu ki e fa muri wa venga ko mule rek. O le mele le ke ko fa ia ko. O le fa I ungor kama. Ia man tuala le wo mga fufu. Solo uma malunga le sink. O la umele fa. E umalo man ko la le vai le kongo le sink. Ia. O ke kango ave esel palaka hoile. E fa alu ese uma. Ia. Ala nga o keilo. E yeis. E ir ko nga mele no ke fa. Kusanga nga umanga furoi. Fa malunga sing. Le fa dua le vainga. Ia. Fa mela ko morima. Yanga ki ko pala mangi si puana yel mele furoi. Au. Kusala nga mak. Ole vela wal vai vel. Ia. Ai ko la ko mai jewi. Ko maluru. Ola usidina. E sa o fa ngol menga pe. Fa fi taila mon fa si. Ya ilo uwa uye mata fo yo ir president furoi. Ala nga kawanga ye se puro ofinga. Yo, le menga ka or fulu ulo. Le ai e pule se ya fa alu le vai pe ko o para ka kongo fa malulu inga fa para ko isi. Ma fo ma tete ma fo ide fresh. Fa onga pia. Ale fresh. To so si vai e fa fe. O le me sidi. O le wa fa fonga me le fa na po konga au. So ia ko ke fa ia ngami. O le uma nga furoi. Ai le fa dua le vai. Wa le me kupu mangu. O me uma inga le nga furu. O le ko kongu I le sinklengi. Ale fa dua la. Ai ko le ko munisip. Ya longo winga ko pipi uma mea para nga furu kongo isi. Mani. O longo winga nga uma furu ipu. O le singame. O fa mai mo le vai. Aua. Ya wa isa anko ia wanga kere kongi se piri. Le la fa. Nga kaka ise le lo fari la inga. Ya. Ai pio se le songa nga mo kako. Fa ka ko lo songa le CEO. O le furu. E wana mea nere CEO. E ngofu urungu le ofisa. A CEO ki. E fai a kuanga ruenga. O le CEO o furu ipo ka ngofu le ofisa. A CEO le firu ipo. A la kuamu furu ipo. Eka. E kuanga maka ko. Ia marisia mea le isa ko le memulmuti. Fa mai le mori maua le au kuka. A fai o ia le kuka. Nga kere furu ngipu.
O le so longo ko ye nga kulo. Vai. Tatu. O le fai mero le. O le mai kau fe au. A o fai mera mai kau fe au. Eri ma se file bu e te mo mai me non fai tau fe au. Fai tau fai au pen. Manga e ko fai aku fo ise se fai fe au. Ai fa mai le fa mai. Kusa fai ise. Ala ko e fa ko fo ko la pisi. Fa mai. Le wo mo con furui. Kuka o furui po ro e na pisi. O menga e o ipe fai tau te. Fai tau au fai na me. Alonga winga la ka nga fu fo ila nga ipo ni chapa o Ava pena mo le mo se pa sui foi le mamui ia fai ka foi le spela mai logo e fia mai ia longo winga lima isa ako longo winga e fiku longo winga o ngoma afa fa sma le olena a fai to ono o to ai a fai to ono lai e vai que ngir ku karonga a venga lima plates lunga o le mea ngai oi. A watu fa pena. Maka mo foi furu mamari ka koi. Awa le ipunga. E ke koe ka usami fo le skim. Ia ere au furu me pelo hoi. Kuse e mua kuse ke kango kure. Mua. O le pipi ele ala sa foi le mamais. Lua. E fa pea ko ilo lima. Ai me peia o le ke kango fongu sambo. Se ngawe sa ngome ka ko puki amon ia mau uma mai pin koko re piko le ka ke re ro e manga le ra ku le purumu ver purumu ko isa e wa ko ngoli puki ia mai uma vo pin koko ia ba ku ai fu we e ko yo ka ko ya ka ko o me nga le fai longa langu le fai ia Samoa ia wo tau lunga to ina ma le bantu tua se upu ole to mali ia matua antu ia to e malo titi fai tama o le la sa ia ko CEO o le furui ia ko ke mafuka fo ile so akaya ale usa un mel sa le jonga ia taito yo ia tau vina tanto fa sa longo si ulise te mi le poanga ngi fe ki anga i disa anu sa on fa fale oi e fe mo ko fongo o ia ka si me ngi fo ile e mafuka ile furui Kau era kurang o fe la pusi ke fa ko po ia fa mai le lang furui ma mili furu ngai ke lo ngai le ma sa upanga me le ka ol furui lang o ma sang ye lo lang mo le ka or ko anga fa fa ai o ko ia fa mai ma ora pa so ia ia ko fa mai ma kupe e mo ia le ngai ma no ia le vi samo lo fa tele atu ona le suavo yesu amen ia fa la ia pa In this update, complaints from some local government officials unhappy with the Prime Minister's Back to Basics speech. Speaking at the LGNZ conference, Chris Luxon said councils need to rein in the spending, even calling the Takina Convention Centre hosting the event a waste of money. Regional Councillor Thomas Nash slammed the speech on social media as mana diminishing, paternalistic and visionless. Nash says he wanted the Prime Minister to present a vision for the future. And we need actually to work together rather than just sling mud at each other. Auckland Police are working on a theory the fatal shooting of a Pakuranga courier driver this week could be linked to a drive-by shooting last month on the other side of town. Danica McLean has more. Police are still trying to identify people involved in the death of Tui Pelotu V in his van early on Monday. Detective Inspector Sean Vickers says a gun was fired at a Beachhaven house last month on the North Shore and a familial link's been confirmed at both addresses. Police are working to understand any motivation and establish any gang links. An energy boss doesn't think he'll dip into emergency hydro lake reserves to address power shortages despite getting the green light. Transpower's brought forward the ability for power generators to access emergency hydro lake supplies if risks increase. Controlled hydro storage is at just 55% of average for this time of year, one of the lowest levels in many decades.
Meridian CEO Neil Barclay says it's an important move, although it's unlikely they'll need to use it. We've had some drips and drabs of water into the lakes in the last week, and the forecast is looking pretty strong as well, plus all the other actions that have been taken across the sector. For example, the Methanex deal. Documentary film Elton John, Never Too Late, will have its European premiere at this year's BFI London Film Festival. Elton John will be there. The documentary looking back over his decades-long career and captures him preparing for his final concert at Dodger Stadium in Los Angeles. And that's news. In sport, rugby philosophy is going in different directions. That's what All Blacks coach Scott Robertson is singling out as the main reason for Leon McDonald's surprise departure as one of the team's assistant coaches. The pair played together for the Crusaders and All Blacks, but Robertson says they now have differing views as to the AB's on-field approach. He's a hell of a coach, you know. He's done a great job with the Blues. Like, we never expected to get to this point. Hadn't foreseen it, otherwise I wouldn't have probably gone down that line, but as we got into the coaching we realised that with the rugby philosophies and just the way we click and see the game is a little bit different now. Olympic gold medalist Lydia Ko starts her quest for a third major at the Women's Open starting at St Andrews tonight. She last appeared on the 600-year-old course back in 2013. That's sport. I'm Raylene Ramsey.